Yung sento ng mga puso mo magmahal. Sento ng mga puso mo magmahal. Lumay mo'y nabibendul ako mo ilang mo. Alam ko ito,
berpagina. Rồi ngồi lên làm các cô đi con lâu đi. Hallelujah, hallelujah, amen.
Với tu lalpa mul samna ropi tek ni ropi taka lim takin pathin ei hangin pak the hi lom emela amas satakin pathin si bai bu tlang na ei nei dingani a hi sap tonga Bible kanaya King James Version le authorized version an si tan hi chak Pekela, Wizan, every two things, Eli two things. với tu hin hilai thu hi ai re nga pathin chi bai ai bu klang na ding ni sen la ka he no ma sap tongin ai tim no chung ai ma tonga mi hi an le tan he tam meta sam za le pathum na chang thum chen hi bless the Lord O my soul and all that is within me bless his holy name bless the Lord O my soul and forget not all his benefits who forgives all your iniquities who heals all your diseases kha ang dung zui khan ei pathin ei ngai thang ei ki o ka hing na lalpa mal som kasunga po hai amingin thing chu mal som ro o ka hing na lalpa mal som la athil tho that po chu theng hil no ama chun irit lo na po angai dam laka inat na po asuk dam lak ani untam takel lalpa mal som na ai nge na lalpa thangpui na ai nge na lalpa suk dam na ai nge na voi sun voi tuk chu o ka hing na lalpa mal som ro ati a lalpa malay som dingani many a times for ages we had been praying for God's blessing praying for God's help praying God to rescue us from our troubles but here the scripture says oh my soul bless the Lord. Today, it's a great and important day for us. We are not going to seek God's blessing in this very first instance. We are going to bless His holy name. A ringing in compiloading Patin Koma, Lom Tui Dingini, Patin Malay Song Dingani. Minute cut minute needs of Comdisena in Comsanguina Minoro. Angirita, a ban parlum pareta, a te angin tilsatin rang edom. Voisuni, Jenin Tina, Subway to Laka, Mihubra Etia, long trading dingani. Le a ring in Nireta, Patin Malay Sometule, Niretule. Patin ko mamal som na imhanay ki. O kan lalpale kan patin. Vai tu ghin na mal kanung som chen. Itil sa totin rem. Naman to ka til sa tin rem kan tong hai lin. Til sa po sum na na chu nang ni lin. Vai sul hin lalpa trong tin na tin ten hai. Pe khom hai mal som na tin rem kan chen. Til sa hai ro hai choi moi nai in la na hai nang ma ta ni rosin o kan lan pa le kan patin I baro pui nge je kan so na hai lan pa isuk dam la ka ni suk theng la ka kan lan na hai ni suk dam la ka kan ri lo na hai kan kho na hai lan pa na ni suk theng la ka til sa tin preng ni fu la pe voi su ni no lan pa kan patin mal som na kan min chen Rau pui na hai
Israel na hay ng mga kanirosin. Robo yan eh. Hallelujah! Nagpapatin ka din baksen. Hallelujah! 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 Lalpakan patin may pangay tulet lumin situ. Way tu hunro pui takel hun sa takel. Kan rama lalpa chan chin sha sandam na tu ahung lut nga cham thap sa na mang thei ding a hun sa hun la mo ni pek le ikal ma lom tu kanong fil cheli. Way sun het lalpa kan hun hin nam hun chang la a chong pu tat hun ni la kan ma mi choi la pulpita ronggol na tin reng cera ronggol na tin reng in pang na la kanin landing hai po po hin ikutin lang pesin la joy mo na le tin pe kanin landing hai dam chi bai bung na hai po po komin imang som na kut hungin lang tir pe ding chain kanin ngen cheni lang pa kan patin voice sunin tutak le tharawa lom thu hil thei dingin kan ring na lalpa mal mi hum som la mi sim thar ding chain kan he ngen cheni iro pina ting pongin kan lalpa le sandam tu Isu Krista hingin kan hung piche tuin lain pathinin pa na ai le ti na langir zingro ovan noya min lo me tiu kovel pum puya missionary day angari chanchin sa introdu ai lalpa Isu Krista chu intrula ring umin misol sandam ding anrel van ativen ang khoya tam na tu ni na dingin e chui tuan mun chui hai sin la lan ne no le na pu ka ne ya lan ne ya alam thei thei lam mai ta lim takin pathinin pak na dingin loi sakai ti
quy rò xe lâu trùng nó cái kêu lên tuin a secretary an to kin pong ding chu le koi mo hai he ngai thang ai ti Alpazarin a program abuk tak akan he yang kuma zari zara a pong lo akal boisun a hun he dar ni chan ve chana turbang pingai nia chulain orang choi tu gedung tak tak nu le pa chalai i holang khan utan khomai pong pong chu dar ve chen tai ba dewa tum pinga in bo sai jingin in feel asap kani media so khai kom lo phaya dan sara kom lo phaya fel dawin arola so melovin nang daw lakin centenary dawin so meta ajo so khai kom ban sunin ni hai badoli yung nok ni atop chen tu ko bin chin san loading boy sunni ko na na so so yin ni ani आज का हम लोग का प्रोग्राम बहुत लंबा प्रोग्राम होगा 2:30 तक हम लोग को ये हॉल में पहुंचेगा इसलिए हम लोग का डीलर्स को कौन जितना बाहर से आया डेलीगेट्स 2:30 तक थोड़ा कंप्लीट करके बैठने के लिए सबको अनुरोध करता है बीच में कुछ वॉशरूम जाना कोई प्यास लगा होने से एकदम सुन से सेंटेनरी से बाहर जाएगा सेंटेनरी करके फिर घुसेगा अपना सीट जो बैठा है 2:30 बजे तक नहीं छोड़ेगा दूसरा लोग को बैठने देगा एक जगह भी नहीं है बहुत लोग सीट नहीं मिला है सीट छोड़ने से तो सिर्फ तो गवर्नमेंट भेजेगा डब्ल्यू होने से भी इतना लंबा प्रोग्राम होगा 2 बजे तक टेक्निकली सब करता है प्रोग्राम इस सेवा प्रोग्राम को एक काट पाया पूरे मौसम में नहीं प्रोग्राम सुबह मीडिया एक बंदा कभी चाले चुना दिया तक इन गुण और पंपिंग करें जारी जात खान बेल के दबाई खान ये था मेरे को सुन खाहुरा इन्फॉर्म लो ले आ खाहुरा हम चंग बल लो तब तक हुआ सुने इंडियन किता ऐसा नहीं देखने तो किन सिंह इन्फॉर्म हेलिंग बेल दो अब तक kan speaker le kan ko kan kwai tu te ai zo tanga ron chu te ai tu du sin chu ban han form te ya kan lo ta ya nimin san khan nimin zara khanen enge ma za chu introduction kan han ti to a chu te chu kan ti to lo wa hai kan speaker bel du om tak kan han to a between bu andu lo dia sebagin pemain menanding sakurin speaker kanan sobat dia dan loading lagi se speaker rora kalte kan kupa pagi teka pemain menanding sakse halo ome आज हम लोग का प्रोग्राम में इनविटेशन हम लोग को जो भेजा है बहुत रिस्पांस अच्छा मिला इसलिए बहुत खुशी है हम लोग का सीनत का अंदर में अलग अलग प्रेस पत्रिका से जितना आया है रिप्रेजेंटेटिव सब एक बार खड़ा करने से बहुत खुशी होगा सीनत का अंदर में जितना लोकल चर्च लीडर्स जितना आया local church representative from several corners to high every side air kuma and very more how flow Zion Lodi anything that logo something that we soon hen a corner to silon digai pastor high come from the can hen air kuma no that's the so high here na I have been हम लोग को सीरत का पास्टर आज में जितना यहाँ में जो शामिल हुआ
माया करके सब खराब करने से बहुत खुशी होगा। It's not a pastor high. Okay, thank you. आप लोग को सूरज का आदर का जितना एल्डर्स आया असमें सबको फिर खड़ा करने देगा। और उपा जितना एल्डर्स आया हम लोग को सूरज का अंदर का। Okay, thank you very much. और जितना एवेंजलिस्ट आया है काल में भी जो खड़ा किया है वो लोग भी खड़ा करो। चिपुराते अतका हो हाय रे बाता कस करी हो जाता पूरा मिसिला सिदत हो या मी आई कम जितना सिदत एवेंजलिस्ट मिशनरी वर्कर्स लोग उन सब खड़ा करने से बहुत खुशी होगा कि ठीक है। बहुत खुशी है हम लोग का चेहरा दिखाया क्योंकि हम लोग को प्रोग्राम भी बहुत सक्सेस हुआ। बहुत खुशी है। अभी शाम को प्रोग्राम हम लोग को सेंटेनरी का बड़ा खाना बनाया है और कैसा करेगा कहाँ जाके खाना मिलेगा और सब तो प्रोग्राम में होने के लिए हम लोग बताएगा। आज में तो ऊपर वाला का माया से हम लोग को 3 मिथुन काटने सका है। फिल्मस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने है आए नागालैंड बॉर्डर का मिथुन लेके आया 300 हम लोग को काटा है। मिथुन मांस जो खाने मांगता जीएम हॉल का नीचे में जाएगा और पॉप जो खाने का है वो लोग सेंटेनरी बिल्डिंग आज जो इनॉग्रेट करा वही जगह में होगा। और फिश जो खाएगा हमारा घर का पीपी शॉपिंग पॉइंट के ऊपर में ले बोइसुन हिन एरोई बोसे तू हाई लाइन फुटकिन पास्टर हाई उपा हाई तादिंगिन उफाक ना हो रोई बोसे तू हाई लाइन फुटकिन बोइसुन हिन उफाक ना नि किलन में लाइन फुटका चुचो एलो क्रिटिंगिन एलो बा ही कतोलकिन पास्टर पोपो उपा पोपो sudah kau cuba ada yang harus pilih ani bosai kekau bosai lau kau popo kau kan dah kami ulau kau bayar kembila pastor nak upah popo su sudah bufa ada yang supply kan dilobin tolak special taken life taken bufa ada dah hai simin ani bosai kekau ya sudah kau tu sendiri roi kildingin yang feel ani bosai sendiri long the hill all hoy patanga or choi tu high pastors upa high local church community high kom air fela hi belo tak tak high air wa elo tak sala so then bel kida nei air no ma so wa chu tak tak ingit kida air ni ding amasa tegen if setting ekoran choi tu high yang kita kasih lah, lagi dia set lepas topa pastor high ni, kau tak sekali. Dah, kau cuba kasih lah. Unau ICI kau nanti pengajuin. Unau RPC kau hendak, unau RPC kau hendak itu. Oh, ini seperti apa kamu? Leh, sila. Unau UPC kau kan? UPC di Zoram. Oh, kita bikin upahai dua. UPC North East. Sorry, dengan pastor hai, kalau cuci hai. Tinggal papa kalau papa lalu, dah nyupui ting papa, kalau sudah ekopan, dan tinggal di bom terlalu inboy, kalau mungkin nyupui lagi kokkan, kita orang lalu ini rumah, lalu dia makan lalu lain berkom, kerana ini rumah, itu mesti lalu begini lah, tangan dia, in palam lalu begini tu, nah.
Oleh. Oh, baru terus zati centenary roi. Feel centenary. Alai pukha. Program chuchang ko chupui mo yang suplamisian na. Zanting khomna daruka khomna dena kita. Kita celebrating in rural loving in born ta. Rural cooling in speaker rural balance waka. Ada tinggal ni. The Paul the solo chu. Program on music. Ngai kata. This morning we are happy to see many faces from people attending other churches. And then I, as chairman of the Gospel Centenary Celebration Committee, extend centenary greetings and a warm welcome to you all. And we are pleased, we are joyful because you have come to share our joy with us. You have come to share our happiness, and it is a big day for us indeed because the gospel offers salvation, the gospel offers eternal life, the gospel offers peace and a life with God, a purpose in life, and even in the realms, in the physical realms, the gospel has given us much things that we are able to be counted as one and part of the world. Elal pa Isu Krista mingin, ele Gospel Centenary Committee mingin inrengin, kahay welcome Jeva. Liu takin pangklam ita. Hilaya khom hai po chut bu following ay no dingani tuhin amasatakin Presbytery BYF choir pakinin paknala in landing Kuwaiti hin solo in landing in nuha lalding gadi ay kung haling Apostoli non more in,
Aropuye local products at ania local production tingai ti anni len ni nim tawtel anni tima an phuple an ngai tu vong ani tu na hian nula lalding ngeti pathian mal som na tam tak ma zai turin an som to Vậy là hùng trà thế, mình bị Adam là lệ sẽ nó mình bị tu Pathian mình phải kinh nghiệm rõ sẽ Pathian rồi bùi nát và mình rồi bùi mà lại rong khít đi gần hơn này. Hãy
Aropi Emila Anmang Koma Anlahit Ngailo Komaniel Thea Ma Chongin Nikat Nisungin An Hangin Zuka An Sakthea Lalpan Arongbolna Malsom Pero Sen Jun Pakatang Ailanayan Maklalen Koli Nakiting Dule Ay Kautingani Tuhin Hiltrul Le Niboksi Pung May Umay Secretary Kunlahi Penopeti I'm very sorry for not introducing the head of our synod. We feel very excited and we don't regard you as a guest. So I'm very sorry for not introducing you. हम लोग को synod का भाषा से करेगा. आज हम लोग को synod माय बाप लोग आया है. इंट्रोड्यूस नहीं करा बहुत sorry. हम लोग को मेहमान का जैसे हम लोग को नहीं सोचा मालिक है बोल के गेट में ऐसा हुआ है. आज हम लोग का प्रोग्राम बहुत लंबा है जो भूल करा ऐसा करने के लिए बहुत समय है साफ तक है से ऐसा करते रहेगा. ऐसे न तायो तो दूर तक है वही सुन इन दाई चला है किन चुपिदन हुआ बिल्कुल भी नहीं मतलब हुआ हमने गिनी नहींมีโคลอนคอมมินเองไงเนาะจงผู้ไว้ไงเลยกันไอ้ตัวรักษาลงก่อนว่าจุดตรงนั้นซึ่งไอ้พอใจนะเองถึงเองรู้ว่าไอ้สิ่งนั้น moderator Reverend Emmanuel Ralstonมีหันเงินแพ็กเสียละว่าผมไอ้สิ่งนั้นตาลุกตะโรเวลันซักตะเสียงลูกตุนียเราตัดสิกัน Synod Executive Secretary Reverend Somnath Upadhyaya. Synod Executive Secretary Reverend Lalnei Thang. Synod Mission Board Secretary Reverend Lalzong Singh Khobong. Synod Senior Secretary Reverend David John Lu. Thank you. Eu now synod to high nante noveta PTI Presbyterian Theological Institute a principal Reverend Paulo Tung Yanil Texila Namo synod to high to the high and keep chopa and taxically Eko su eura ko tandang hai ko yang feel hai deketa ayang ko hai anu ba dia kita lang ni kita unau for square ko kanai token aure insun yang ni pe kala te kun lawo ezi ko kanai token với tất cả hốt tu liền không hay này ấy mình cố gắng tận hai phòng giảm tiếng ấy đâu chúng tôi thì giảm đến ta chúng nó có những cái nào
Bible Mission for China people high centenary building teacher chidan kete mani bengwarin YouTube high echalai high to high kap kaya ka allo mufia ropi antitakstela Mizoramai takin Manipur Klangdong Sarki Nek at Kahuin Gongzal Kwa Chanchin Shahun Luthi Alnai Huye Emma Sulayin Hi Kompi Holding Hin Nida Ahi Siva Ayang Kalpeka Anhua Way to Hin in Helfida Ayang May A Hanova Bible Mission for China Agan Top Ite A Vaira in Hel Kanamuri and Kotang fighting to Ponoma and Kotang and Dom go and fighting to Po when I had a Kimfika, a American and Mui, a Kansabai and Mujokan Dua, Cohen and things Sakula, Bible Mission for China, Kalsons of the car. A Zakubarhaki and Kupata and a Red Doctor Sop Shiava, Ani. Soon, Lome, who are Motsoma. Who SK okay kan hol zau tuka kan seloni kan zaitem te ko ai bidan min sak le turi gan som to nia kan zaitem mula lal en koli lai le maksuran ko to lo mo ai kan ga han corona amul turin Tuhan soa, saya terdiri dua cuan, ini pun masuk bola, kan kali. 19th lagi no entry for coronavirus. Oleh kan, zaitam mula landing hati dengan sakit. Lalu me, pilor boy, ini loading, mungkin itu di depan, mana le family, kami untuk mereka. Apa lagi? Dito rin na i-chat dengan Jesus film Campus Crusade kami hai teknologi ni tulahin kau kan robot tu akan bang trangkai kau pernah tu bang trangkai Campus Crusade for India High, Northern High and Hua. So hai chun Mar hai kami Isu Krista film hi Nei ve ulla in rodna an sina Ei vang ni kopela Manipur Klangdong, Mizoram Klangdong Ei ni lai kami vang tam tak ei kuma Ei lai ai vang chong bang ye Dit sa fikin Mar film sendingin rodna an sina A film tak Hollywood film sien tu hai USA film sien tu in la takai film an sina niya Zordan kadung ngaya Isu Krista kami baptisma cang nahun kalau kami telah Isu Krista kami anihan dia Lepas bongin siapa format kita kan Isu Krista ni bingkir Isu Krista yang sensi cari lah cuy ruhai kau lah Galili batu hai Galili ramai Tuhan kita hai pokha Bible ram Israel ramah film ansih sah cong tujuh macongin sendingin Dengan cang tak kena mirip mereka, mereka. So, ngay tu tu Paul hai voice ni, anjunga, lagu meti tak setelah. I would like to request our brothers coming from the Campus Crusade, please stand up your faces. Mr. Tasi W. Bukia, Director Campus Crusade, Northeast India. Okay, thank you, sir. Next, Mr. Sagar Gising, language teachers of Jesus Film Campus Crusade. We are coming all the way from Siliguri. Thank you very much. Vongzol ko, hihi, bitin murahin at sunga, ko'y sunin vongzol, hai, tam, kakalang bel, kaya buwa. Sana, yung pamloading hai, kakalang bel, yung buman, loyalty ya. Apa sa takin vongzol ko lang usangzol ng gipetsin. Okay. Lolong kan ngilsing na. Vongzol na takang hay pong ka. Ang gerdok tan oleh.
อันเป็นรักษาเทดิเทนั่นละเฮ้ยสักยังไงทีเราตักสักกันเอาเลยชูรู้เลยสันสิกันลงเรียนได้ยังไม่ทราบจริงอินเฟนอกันดิ้งที่ให้คำกันเกี่ยตากันพัลวอนี่สายนี้ควอเตอร์ไฟนอลเลยถว่าไว้ซึ่งเซมิไฟนอลนะซิงไฟนอลแค่ลงที่ไงกันเฟลจริงที่นั่นมารดานาไฟนอลอาวุธนอชนฟุตบอลอีกชาวเดินวงสมัยเฟทเฮนอติเดียวอาลูกมุฮัยสุรุมสิเนต้าเขาโน้ตสั่งโน่นนี่ให้สันเดสคูลของอันท้อไอ้โน้ตท้อไรสิท้อโซ่ลุงโน่นนี่ประเทศทูตท้อโซ่ลุงโน่นเดี๋ยวลุงสุขของลุงละก็ตอนนี้ซิกกาเฟทนี่จะวันนี้กันเฟทตักเสร็จจะวันนี้เซมิไฟนอลก็ชุดนี้เขียนตาไฟนอลแค่ลงที่น่ะเขาเฟทนี่จะเฟทลุงละก็เป็นเหตุที่โน้ตติเดียวทิ้งกวนตัวลุงเกี่ยวกับคน Kulai pun sales counter ay put saya, dahil po top tagalan siya mani. Properties Christian Mirror Pui Hai Chantin, Chantin Shop Bellu Yai Kama Uma. Presbyterian Kokran in Choi Dana Dan Hu Hai, top tagalan Hai Kama Uma. Joe Hai Chuk in Chatingin, ani. Centenary Tisat Moy tagalan siya ka, or dam Hu Hai Kum Khan. In the last of law, Lapania, so that the two high target from it, Muteri. Centenary Munok platform, a whole party for a common law. To support Hong Hop, very right to sell some part of code. So there is a centenary is a goal. I'm just saying again, Amuka is centenary ka कनेक्शन में बहुत किताब बनाया है प्रेस्बिटेरियन हिस्ट्री बहुत कुछ है और सेटेनरी का सोवेनियर मेमोरियल के लिए बहुत कुछ बनाया उधर में सेल्स काउंटर है दाम बहुत कमती है एक पैकेट सिगरेट का दाम से सब कमती है इसलिए सबका आदर करता है बोले में क्या सेटेनरी बनाया बोल के कहा है सबूत बोलेगा सबूत मैंने कुछ तो लेके जाने के लिए सबको रिक्वेस्ट करता है एपो हेलो विलाती हेलो पास्टर का माँ अलिमले ऐसे तदरी मंगना बहुत तकल ऐसे नहीं बाइबल चांग इंचिकता तुरुल तुहाई चलाया लग जो बाइबल चांग इंचिक है ना ये चांग इंचिक का बहुत तकल ही हम इंचिक में दिख गया अमर कौन कुपल पान फूल खट Manang cawli cek sopa cawnya. Setelah begini, ibai pun kan setelah ibai pun bang no sumpo to usong dengan ta. Cepat ibai pun caw pakat caw kom ke koma. Ibai pun caw kangron dengan tadi dan sumpo di perut pun caw ka. Cek sopa caw ni. Cepat begini, elak hakom. Tak kenanya. Interesting dengan film ani. For the years of our visitors, we have displayed certain antique materials outside of this hall. On the front side of this hall, we have displayed certain pictures, photographs. We have displayed trunk, steel trunk, and other Holy Communion cups. These are rooted in history. They belong to the 1920s and 30s. And small things, small articles are written about them. Buona, Melim Talak de Kanda, trunk boxes de, so that King Pakatsu, Pastor Lin Room Antia. Sung sang kwa chanchin shakil turin akala an tu lawa kwa changkhan an sa chwaka ram waya rep turin ting kung kai ta ta chuan he na ni tlangai lo zai om khoi a phon na ting kung akhala te po kam da. So you will see lots of nostalgic things
valuable historical materials as we disperse from this place. At this moment, we have come to an important item, the inauguration of the Centenary Memorial Stone. We have assigned the most senior pastor of the Synod, Reverend Dr. H. Trigg, who himself is the son of the pioneer missionary among the Mars in this Kachar and Sea Hills. And outside of this hall, you will see a small kind of construction, and a flame is burning there. The village, the Vongzol village, who stood before us, they themselves went to Sartuinek, a remote village in the south of Manipur, during those rains in 6, 7, 8 December. In the midst of muddy roads and tracks, they brought the gospel fire, and then on the 15th of this December, a few days back, 303 people from Molhoy and different parts of the presbytery and different churches joining us together, we brought the gospel flame. So it is there, it's burning. You can all see them as we move out from this place. Tu hin với tu ka centenary lung hong tu dinga airo hi Reverend Dr. H. Trigg ana Chanchin Cha Kurlutu. This father of Reverend H. Trigg is the pioneer missionary who brought the gospel from Sartuinek village in Manipur to Vongzol village in North Kachar Hills. And we are very happy because his physical presence is very much with us till today. To him, Reverend Kama Chilekong Atulete Haipo, Haipo. Okay, that will be done later on. We will first come to the inauguration of the Centenary Memorial Stone. Reverend Dr. H. Trigg Hekoweta, he lung hong na anay ding sung hin mipui ay rengin long yirin la thangati to hin Reverend Dr. H. Trigg lung hong dingin lung moy hong dingin heko tangiti mipui long yiray tiule. Giống mọi cái gì mà mọi cái nói nào, giống quả ngáo quả thì tụi cái nào cũng lấy trong mọi giống quả ngáo quả, ấy tấm điều này nung sẽ ép tấm ấy thì nào cả. I know, I understand my time is very limited, but I have to violate the protocol. Kun poi mo takal ani le in Bible sam kom mun tang tang la mi ko te ding na long thu hi da hunan na wa tong te lang te ka te ka ta hi tribe sinot ei ni ani na ke ta
executive secretary hill tribe communal Somnath Upaധ്യായ Nepali team Uji ang nidam ka kalungla ka tum kami samto wai su na pui king ka hita a moderator mar na secretary ka vai pe da man na executive secretary dam ka tang khol an ne a theoretical security man kan a principal a je me na ba da man na a secretary ka ku ke bo to le son ka ta hi ka sinap ni ani với số hết là ấy chỉnh này nó này hình hàng hết lang mình là hàng hết thế mình là cái lô mà tất nhiều nên cái này cái là hàng hết anh cùng xong hết phần thì rất là executive secretary in Indonesia có hàng hai chú xuống chúng hậu tụ thì là lô mà với số hình chứ Nepali trên không executive secretary là tháng có hai khôngการนี้ผู้อังจะไว้ไล่ให้กับมอเตอร์ต่ออันนู้นนี่ตาประเทศมันสองนะเราพูดแต่ในลงไอ้หมวยปุ่นคำนี้อ้อมเห็นเลยไว้สู้เห็นจะก็เป็นลุงลูกขมามังเขาเวลาลุงลูกขมามังตู้ของเหล่าดิ้งค่ะข้าลุงคุยกับเฮกับบุกคุมาไว้สู้คุยเฮ้ของคนเฮ้คุยบุกเฮบุกคงหนังกันนุ่มเฮเอ็นสตีเอาเลยตัวมันจะว่าเฮจนหุ่นซอฟต์แต่ละดินแดนดูเกิดการซ้อมประคันหัวกันลุงก็ห้องแต่ที่มีกระจายช่วยการซ้อมประเด็นนี้ว่ามันนั่นตาก็เป็นเซนเตอร์นี่ไม่จู่ไอ้ห้องซ้อมมันร้อนเลยถอดตั้งนี่เกยเสียแต่นี่นั่นเองจุกเฟย์ผู้ยกาเฟ่ตัวเนาะเกยเลยจนจริงก็จะเตะมันก็ช่างบางทีผมก็เห็นเนาะสั่นจะมีที่สักนักกระดงหาสั่นจู่เดี๋ยวจะให้ดินเดี๋ยวปุ้ยฟังดินอันนี้เราจะสินาทีตัวเลยจนอันนี้เป็นเชื่อว่าจะเรียนหงดินเรียนตัวเรียนมีเขาแต่ลุงหงดินคนมีเดียจะกาแฟไทยนอนในดิสักนะไอ้ที่กำลังเสกแต่นอนในโอเล่จงให้จุคือดิ้งตัวตั้มมาทุเรียนหุ่นขันมีเปกาไอ้กล้องเบ็ดเปกอะไรนี่เบ็ดนี่จะตื่นด้านสองเบ็ดทับกด้านสองเบ็ดแล้วเด็กทุกห้องเก็บด้านที่กับแต่เราก็ที่เราจัดเด็กผมก็ที่นอนในการกันอันนั้นคือด้านสองเบ็ดเจ๋งเลยจ้ะเลยจนไปจนด้านข้างตัวเซ็ตเต็มที่นี่ตัวตั้งเลยก็เตียงขันตัวตั้งนี่สุนทรไปจ้าเนี่ยปฏิญญูงานทางเองลุงคุณมาสกอลามีจักบค่ะไอ้ที่เสนอที่นั่นนะอย่างที่ที่นั่นทางราชาเมตตาอุปาเทียซาอันนู้นที่ฟังอาภูโกงเต็งจานะอาจารย์ลูกขมิ้นลงมาประเทศนี้อาภูกันนามาขันเลยลักค่ะอามันทว่าวานเจนิอันต่อไปประเทศนี้วานาเองจะเป็นลูกคำเจนขันเลยลักหุ่นตัวองค์ขันมันประเทศนานิเตตาเบสเบ็ดที่จะอินที่นั่นนะที่จะประเทศอินประเทศข้ามอินค่ะลุงคุณะอายุคำคุยค่ะเรียกบุกคุมาตัวนี้ประเทศนี้หลังป้าตัวเรานี่จริงอ่ะเกี่ยอีปูอักขระเลยอีป้าอีสักประเทศหลังป้าตัวนี้อิสระนั้นหน่วยข้านั่งเลยอิสระหายละเป็นกันอิสระหายจูโน้ยพิลวุฒจัดละนี่มันตาสักเล่ทั้งสิมเล่หมากเตียนดำอินเดเล่ตีตานั่งเลยอิสระหายจาริขบเวลนั่งตินละขบเวนันติอับราฮัมจักสกิลาชาหายเลยนี่ตลอดที่ฉันพูดไว้สุนิน้ำ
ที่น่ามีตะไคร้ทวีกันยิงที่จนจะก็อินมัดตะกินอัทว่าอาลุงลุกคำจูอาลากาเฮจินนลุงดิ่งอัพุนาอาชีพจุนสเปกโบกาจูมุนมิงจุนเบตเอลอันบุกาปะทิอินที่นั่นจุโดยจนลุงคันเฮกรุปกคุมาจงให้จะฟิฟิกันเอาไม่นี่จูบากจนอาปูละปันอินาคันอาว่าสอดเองมันอยู่ไม่คุมสองปลีปะคันเราเรื่องคุมเสรียนล้อนุ่มให้เราจนสอดพอตั้งนี้ที่อัตีนเอาเลยไม่เป็นเลยคุมเสรียนล้อเนาะก็นุ่มให้เราทิ้งเรื่องทิ้งรองมาบอกคุมสองปลีเสร็จจงให้จังทิ้งเสียหน่อในเนี่ยอันนี้เราจะผู้สวยสักดันขึ้นดิต่อก็เห็นหน่อยอาจารย์สั่งจุฬาจุดผู้กำลังมาตั้งรถพักตาล้วนเก่งคอมาอันลงเก่งคอจุอามาผู้ละปันขันจุเจ้าราชาดุท่าอันบุกจุเรื่องจริงนะอินจิตนางานจนอามาจุอารมณ์เอกจมันอาเฮบรายจงจุนกาลีอันนี้คือคำตัวอินจิตนาอันนอเลยทุเรศวิทเนสีนะอันนี้จุหงเคลว่าอินสุบุยต่อตัวตลอดดีอินเฮที่นอนรับผมตลอดดีที่อินลงอันปูมาจูมุนจุมีสปาเวงกูอันที่ดูเลยจงให้ไว้บริเวณเองว่าอันลงคนจนเองนี่ผู้ตัวที่อินสุบุยตัวตลอดในเนี่ยเขาไม่รำเกี่ยวกันมุสุบุยหน่อละเกี่ยวกับหงบุยหน่อเนี่ยอินนุ่มให้เขามีอิสุริมสิงห์เลยเนาะที่อินลงอันหูมาจูมุนจูมีสปาเวงกูที่อินบุกันจงให้กินนมและสุจงต่างมิตาดูนัวจนเฟซุกนะเล็กสดาจริงของไอ้จริงชนอามาเล็กมีให้กันโชเข้าไปหลานลงตัววันทะเลทำลายกันอามีโลกจุประเทศช่างปุยนาจารีอันเนตอาไว้ส่วนหินตัวไอ้เหตุดิ้งจากที่เป็นเนี่ยนั่งสังขันจงให้ตัวไปพวกเราในที่สิ่งหนึ่งด้วยนะโมเสสจนหมายจามาเสียมาไว้ส่วนนี้หมายจามันหมายจามาเสียมาจูหมายจามเหือจนเจฮาวานีสีแล้วก็จะกับโพนซารันอาเกี่ยโมเสสจนโพนซาร์ขายเราเนี่ยนะโพนซาร์ไอ้ขายนี่ตัวเองไอ้ขายเตะดิจงให้เจฮาวานีสีเนี่ยโพนซารันขายนะหมายจามมันสิจนลุงบอกให้บุญแล้วกันนี่ครับyang ini yang timnau ka chun hama chun Israel now hai kanan raban lu ting khan thi na Jordan nei ti Jordan wadu man kan ting khan thu thung bom alai lu tak an zo na tim kwai khan tu ya kai an kai nu khan mien te alai lu ta thu thung bom zon tuan ni chan na hu na lu pat so pa hi an du la ka chu ha chen bu ma chú mấy cái chuyện kỳ các anh chị in lùm mong thì ngàn chú lấy chú không thể hiện làm gì nắng gì nắng cùng ở đâu là cái nó in nào hai cái lùng hai in tiền nó anh anh đòn phá tiêu chừng nắng gì anh cùng mà lá phát không bỏ mà giờ đánh và đùng lùng lại an tana chu lein heng lung hai Israel hai kum khwa chu thil chu an he sing na dinga se ani latin ti lung moi ai pun hai he se nei nei ding khuman chu nei ti na su thar na ding ani ti chu lein chun kang hil nom dang kang te sa de nom chu lung moi so lai san exam ni ten parama e khaya alang sa na hun taka
ผู้นี้ละไอเอ็นโปเลยกามาหายไม่ตัวของเราเสร็จเซนตรีด้วยคุณของมินิเซนละตีนไล่จนมีมอตไทยปฏิทินหุ่งอ่ะสร้างหุ่งอ่ะจนชิ้นทศารินตักซอยทราติมาสมนักต้นตะเกียบดมันตักปีกไอ้ที่ทารนอกรักนั่นเองผู้นี้จะเอ็นของเอ็นตะเข็นหนาไม่นะอุ้มเรื่องขนาดมันจนจุลีจนล้วนลงคุณหายจุกุมเสน่ตะกาทุกที่ตัวดีนะเด็กเดี๋ยววันผู้นี้ปีจุอาจารย์ดังคำจุกแค่ที่จนจอร์แดนวัดอุกายสมัยละคนจนทุกป้อมข้าฟิลิปปินส์หายกันหลักมั่งแต่ยาที่ผู้เอลีคนละก็เรียกเรียกมันว่าข้ามกลุ่มสองเดือนต่างเลยแล้วแต่ที่จะหุ่นหุ่นขันอันวลักโศกะตุลาชูจุตอกเก่งอะไรนี่ลุงฮันกุนาแล้วป้าจุนฮิจินฮิอามิช่างปุยอันนี้ที่อินอาพิงะจุนเป็นเอเซอร์อันบุกะเอเวนที่จุลุงที่นานาเอเซอร์ที่จุช่างปุยนาที่นาเนี่ยดูเลยจนเอเวนเอเซอร์ที่อินขายอาศัยจูฟิลิปปินส์หายโมซิลตรงนั้นข้ามคมตรงสีอันคุรฮัมตรงเสกคุรอนาปามิสราเอมันที่จุดอับไอกุปตาที่นักคนเนี่ยไอกุปตาท่าไอมิสราเอมันท่าไอฟิลิปปินส์ไอจุดทำรัฐตะเกียบพวกตะเกียบขันนาจงไอจุดอันโนสุโบยาจุเลยจุดประเทศนี้เบรามเกอันหลังที่เราสมัยนั้นประเทศนี้สมัยบุคคลนับวงศรีเนี่ยนะแล้วป้าที่ฟิลิปปินส์นี่ให้จงจนน่าสักตะเกียบวานันรูติดตัดดูเรล่าอันนี้ก็สุดป่วยแต่อิสราเอลให้มาอินทอกจนอันตรายแต่ว่าอิสราเอลมีให้จุดมีสปานักที่จะมีไปที่ค่ะขออินทอกจนอันสุขฟิลิปปินส์มีให้จุดอันจบเบ็ดการโน้จะมีลำพูอันทัดเปียที่นเราคุยจากอันจังตาเองขันสมัยละรอยลุงอันคุณาจู่เป็นเอเดนช่างปุยนั่นลุงขับนี่เลยช่างปุยตัวจะให้ว่าประเทศค่ะช่างปุยตัวนี้เสียนิติฟิกสิ่งนี้ลุงอันคุณนี่เอ้ยเขาไม่ได้จังชินชาอันนั้นคนนี้มองตัดอายุเสียละคนเอ้ยแค่ตัวเราตัวเองจะประเทศป่าตระกามาทลายกันเลยค่ะอันโซ่หมดตุ่มตระเบ็ดเบกาที่ตัวนี้ใจนิ่งสุยเจระดีที่ปุ่มมาเก็บเพราะว่ามันสักวิเลหัวมันเน็ตใจมันจะมุกมันปากยิ่งก็มาให้จนมีสมัยให้ผมมันก็มาดีที่เลยละปุ่มขนาดโซ่หมดแล้วตุ่มตระเบ็ดเบกามวยน้อยเลยก็ที่เห็นก็จะเจอเลยจนเที่คำกับพัฒกันเนาะน้าโบนี่ค่ะอันนี้อุเรงปัจจุบันส่วนมั่งบงเลยจนตัวอันที่อันรอยให้ที่คำคุยกับอามานาโบคนมองปัจจุบันโซนี่ค่ะจงไว้จะก็มีดีย้อมจะขนาดเลยจงให้จงต่อนักการเรียนประเทศทูมาช่างในที่ว่าคนนั่นที่นี่แต่รายบุญซ้อมปัจจุบันนี้ต่อนักการเรียนงานช่างในประเทศทูต่างละตะเกียบต่างสรีนะอินเขาทูหายเขาทูหายสิกุลกายแล้วแต่นั่นนะเราคุยนะอินเขาทูหายปะทินทูโลกิทูหายเจ้าค่ะไอ้ที่คุณนะไอ้เหตุที่กันเรามันอันอุ้มดานาพิสราสุขายง่ายตัวอินอันริงดานเอ็นตันโรลัลปานตูมันไม่สอบเตะเราเสร็จอินทิมาอินทกาวรูปุยตะการไม่ช่วยสุขตัวไอ้ประเทศรูปุยนั่นเองนาปาคริสตานสาระ
Amin lan na sa Ping sul mitil ler se tok ko hai kon anaw tik tak hai van tir ko hai ne ka ro pui le wa misil tu ro pui na ding voi sun hi hi lung hi ei pathin pa le na pa le thara min thin huin ka hong ani lar pa ro pui na chang sin la ang tinta The Park Gospel Centenary as of 1921 to 2021. From Zol, Lakipur and Ngaibantang Presbyterian Church of India. Kanpi le puhain pathin tak khilova ring thua pathin an big line. Chan chin cha kan lo khiti. Lu le ro pui kan ti. Chan chin cha chun lal na le thune na chang pe ro se. Nang pathin tak chole itir Isu Krista khiti. Johan bung som pasari chang tum chan chin cha phurlut tu khai Reverend Kama 1870 to 1972 December 26. Reverend H.B. Kambong 1900 to 1975. Reverend Turpu 1881 to 1982 September 21. Puntu Gospel Centenary Celebration Committee Ngaibantang Presbytery CHT Synod Headquarter Molhoi Haflong Punni December Sompare Samhi Somhi Pakhat. Vana van tir ko hai kom le pathin nan choi moi na ha le ka lang sam no te ti voi thum Hallelujah 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 song kai na lang han no te ti la pa kan pathin imi thoi dan de mal som no in thi se ro lo tin se ro lo wa imi vor de hai la pa voi so ni kan hi to ke kan hi se no kan hi se no bo kan mi so le thi na in tang ta hai mi than so ka so ba ka tak sa le thara ma so no kom ro pui ta kel ken se no mi vor lai den kan lom thu le ro pui na kan hon ba no ke ni la pa kan thi tho ti kan thế tốt cho cái đủ thọ về này kan phê nó kan kin nó amoi tộc nó có máu men thế này imi mua mi khăm ina đi ta nó khăm mà kan nó thọ mà phải thế này chỗ hai rồi chỗ mi ngay đâm là kan hil so là tu nó ngay thế chủ hai người là còn năng mình là mang kẹt là ở trong một xuân hai ít dầu hil so có mà là kan sak hai in pang na sa ka hai kom lalpa nagin suk hringin thu hringan i ang takin midang hai ta ding khoma mal so na dong suk nagin mal hu so pe ding kong men ten in kim nang ma ro pu ni ni ro se lalpa i su min sung hai tong te amen ani ki Atum te ko hi ka ha per tan na ni ta Hin Vong Zol Tlang Tu Tinga Chapun Hung Lu Thu Khai Ei Ngai Thaka Chun Hin Spun Dang Ting Deva Unau Thado Hai Lai Le Gorungul Koi Ting Khom Chan Chin Cha Ahung Lu Ta Hi Kum Vek Hin Reverend Paranga Chan Chin Cha In Kun Tu Ni A Tu Hin Ama Tu Pa Khom En Le Kula Auma Pro Pastor In Chuk Lai Singana Robert Piang ani a ama khom voi sun hin choi moi na en than ke ting na ni pui muak miang nir pek sin la tha ti e yeah the pioneer missionary Reverend Paranga
who brought the gospel to the other part of NC Hills. And we are very happy today because his grandson, who himself is a pro-pastor, is with us today. Thank you. Tu hiền dar phụng đại chép tiếng Anh ta chu ma chun ropui takin ngài ban trang Presbytery Gospel Centenary Choir High la in landing in he koitik.
Lo mong bek lalpa roki rose tu hin dar khong phok na program ai nei tinga ne a secretary pandakata chu zo chun mi hang lo lim ta hai choi moi na ne ta chu ta a presbytery chan chin thati kong chu a van nei em martar chang khom ai umanta le secretary ko ta ko nei beng ti dar ko bung na hun air market dar ko ding ha ni sa khat zetal dingan nia asas hai ro chongki ka आज हम लोग को सेंटेनरी में हम लोग को 100 जन को चुना है हम लोग का ये प्रोग्राम के लिए अभी सेंटेनरी धूल हम लोग को बताएगा लेकिन सबको तो हम लोग को ऑफर कर नहीं सकता हम लोग का जॉइंट प्रेस्बिटरी का पास्टर्स लोग को हम लोग का सीनियर का ऑफिसर्स और हम लोग का वाइबांथाल प्रेस्बिटरी का एल्डर्स और वाइबांथाल प्रेस्बिटरी और जॉइंट रामथाल्स का एवेंजलिस्ट लोग और हम लोग को बोलवे लोकल का अलग अलग कॉन्ग्रेगेशन डिनोमिनेशन का लीडर्स को बुलाएगा सबको हम लोग को ले बुलाने से भी नाराज मत हो ये बात तो एडवांस में सबका चलाता है इधर को बुक है एक प्रेस्बिटरी या जॉइंट प्रेस्बिटरी से पास्टर हाई उपा हाई फिर को मिशनरी हाई ने प्रेस्बिटरी वो यार वो बोलना कोई मत है PYF लीडर्स हाई लोगों हाई इंडोनेशिया चेयरपर्सन लोगों हाई फिर प्रेस्बिटरी संडे स्कूल कोऑर्डिनेटर एटर को हाई बोले प्रफांग चोटू हाई मूल होई खोलल ले जों को हंदा चोटू हाई इरान को एक लाचन टेक्निकलिया to between begin tu hai ne ko ding la hi alai begin ka na pastor and pastor hai so so ko pa hai sakte hin ding ka evangelist hai something hin idar ko ko kahe na men thomin sa wal hai me pathum men thomin dar ko zamlo eti zolin zamlo thar kapel boda ene digani chu sung chung rimoy tum tu hai opathe nang ma chan chen traza lo pu kan kun se tika rimoy lo tumanta e pui dar ko boksu nawala patin pa ka hallelujah loran tenia dolam teni itu he subnagani le asa sai lo begeta kila sugani pastor hai e First of all, I would like to call upon our moderator, CACT Synod, Reverend Emmanuel Ralso. Please come forward. Upalal Holy, a moderator, Chetan. Reverend Somnath Upadhyaya, Reverend Nalnay Thang, Reverend Nalmal Som, Reverend Paul Panglin, Chairman GCCC, Reverend David L. Chandu, Senior Secretary, Synod, and Elder Walsauzo Kogo, Secretary Senior, Alliance If I like I don't tell them, Sim, they will laugh. Reverend Dr. H. Strick, Reverend L. Pena, Asukin Pena, Asukin.
뭐 그다음에 대한 숙제는 그날 된다. 그건 감사하고. Agora secretário central. Já pediu o secretário. Né, o pai, mesmo por lá que tem um pedido que se lá. Ruben knows o sim como. Ruben loving lane. Ruben Jubilee Town. Ruben Jamhek Town. Ruben HT sorry. Ruben Lolram Ho. Ruben Lolchurfel. Ruben Lolram. Ruben Paul Jotiu. Speaker po karam soda ne Ruben Balam Swata. Pemain kita. Setelah yang saya tinggal yang kulit Ruben Zasai Meitham. I citing I Pastor K. Moya. UPCT I Pastor Ruben Johnson Traite. I am a Eromotu Ruben Nalring Pastor Nalhul Sang. Pastor Sonal Thang. Pastor hai kacana ankacan upa hai kare suzabla bolen merasmo upa lalthule upa zeram tha upa lalale upa Dr. Francis upa sumdagul upa manthang upa kengete upa lalthule upa dolalku upa dole upa lama upa lalrokui, upa zalen, upa roikuya, upa lalchoy. Upa seikupsi. Upalal Felle. Upalal Ringu. Upalal Ringu. Upalur Kongde. Upachang Kumlal. Upachantang. Upahawlal. Upalal Ro. Upalal Lungkham, Upalal Murhol, Upazol Thang Sen, Upazol Thang Len, Upase Thang Len, Upa Sumri Thang, Upa Darne Sek, Upa Thang Kup Sek, Upa Hai Thang, Upa Sumri Thang, Upa Chandu, Upalal Sumlen, Upasangal, Upalal Sinhim, Upalal Ramsang, Upaiti Chane, Upaiti Sangmen, Upahawa, Upachangrokhu, Upa Anand Lama, Molhoi Kolal, Pakisi Diga A. Rombotu, Upa Nicholas Petrie, Katsera Khan Ko Choitu Hai, Sarete Eta Asa Sakan, Rombotu Hai, Ite Sakte Hine Calling Silla, Heavens in this side, Missionary Hai, Tirko Kamal Rai, Tirko Roba,
the Golden Sim, Pankal. It is a taken. There goes a side, Golden Sim. There goes Asalama. There goes Tur Bahadur. There goes Pusparai. There goes Lazarzo. There goes Almachoy. There goes Hienthang. There goes Thangvel. There goes Budilal Tamang Pularam Sim. There goes Lalroy. There goes Pulok Kisor Riang. There goes Ramhun Sa. There goes Santam. Zon Kelvin Chiru. It ain't something. There goes Kelal Zoy Ria. There goes Lal Biagnua. There goes Zopar Thang Kobo. There goes Lal Ropar. Sinamarukin Gongzong Koa Upapa Upa Nalmok Hang Gongzong Presbytery Emoderator Zikamin and Sakura so and the king below we have chairperson long with the highlight with our three high P. Sumlam So pero ngoài bàn phăng Presbytery được chú sau tất cả của hàng rong mình phải follow cái vụ cụ hay bí thilo dâu vàng bí hiếm chóng bí thăng mối khổ bụng lũ vác lâu chất tình bí phiêu hao chóng và đế Pi lau văn môi lung trào Pi do mơ sòng Pi do lên nhèm Hai bạn tao Presbytery hin leader som pakatay na ita Sulaya ko han upale pastor nilo leader a elechu kehi kanya Sulay salay kuya ay pen Tok natak khar na yung tong 네, 너무 그냥 낌쳐봐. 에이, 그래 뭐 좀 꾸준하게. 저정네. 컷, evergreen. एक बार मारेगा. ये रिंगर लोग, रिंगर लोग. Dahil kung puso nito po yung halalim kung doon na benta, mga bata, hindi mo siya po. Wala, ayaw. Ako ba rin? Ako ba? Ito sila pasi. Pasan ko. Gracias. Oleh, hal kali itu deh, alat ini lo lari, tapi saya mau
WWF 32 High Hosan High Sunday School Promoter Ulang Tunggu Ulang Persila Ulang Tunggu Pantua Jadi Salam pasal hai ne kin nuk mai hai in an vo kin ring le mani sarawan dong an sang ron le no ta kan tu hin mi rang hai choi moi na kun lo hang nei cha ai secretary mun chui dok sin la thang ti Voi su dai kin poi mo ta pe hin e ham hai choi mo na e no ma chu ra chu su le ko hai kom e am pe da ma sak ta ruben ka ma Sila ko hai voi su hin
okay, and then attending in line, you get the high sila, prevent kama, sila kuhay, suhay, muhay, pupong, ilahin, kung gabing yan, picture. Asal cycle, no, Rabulak, Matihin, Israeli. Oh, ini salah sila lagi ni. What is this? Oh, wala. Oh, dah. Boleh bangsa mana dengan ubay po ini ka. So, wala rin kita kendala menaitek dengan ilmu moderator. Ya, stesa siapa sila. Udah satu tak. Nè, aram opong na, làm xem nào, là khán giả khán, rồi bây giờ chúng ta cái gì, ông xin lỗi tôi, mình làm rồi bây giờ, Krista mình làm cái Santra, Ruben Kama, 1870 to 1972, Krista mình là bình chăn huma, ekim maksana. Elsin sa Chantin Tra Humpuluk tu Chantin Trameser Silver Masak tu ani nahi Gospel Centenary Lom Hurahin Kanchoy Ngan tu Gospel Centenary Celebration Committee hai Jadi Dekat tang lagi tak abang ceri Korang tu dah Le Dok tu ding Pakatan yung dok Tekulai mo tu Putar Putin Kita kena suntik hubunglah sebagai bunga Bismillah. Oleh kesan kalau Bismillah. Mikral Ruben Kampung Asu Insu. Kala stay saying, Allah, Allah. Mukha Ruben Kampung Suhay. Tutak tak ang resort din ang batingay niya chumuni. Ay lang mong sa taa. Sudah resort. Kaya anjing hay kung mahalang kayo ba sa ayong tanawa. Ano rin ba nung ngirka? Ay introduction. Ay sila tawag. Asa sakan ang rembro ba kung na an lao hai, an tu hai, an mol hai that dragon with tu. Ingai takin fila LPK. Ani kombinasi fila ngai na yung hisu ku hai. Wisu na inte ku ha. Chen tak tak kai soda ban chak nei. Wisu na yung chak tinon. Kilpek landing. Krista Devang Pasantra, Ruben Chibi Kambo, Sakazako, Taka Sakazako Song Silipawa, Krista Vinga Mikram, Krista Vinga Hingum Chan Huma, Zansin Tramaser Sidvarga Satu Anirahi, Gospel Centenary Lombunahi, and so on. Then I don't do this packet. Abraham, Ruben Kambo, Hai. Ang dala ng hotel tayo sa Tulang. Oleh, kamu Krista Mikral,
Reverend Phu Suhai Mongpo sự cái này là chơi ngày hôm nay sự cái này lúc mọiคนlà hay chơi là ngày hôm nay chúng ta tổng hợp rất đừng ở bên nhà chơi thì chúng ta sẽ nói lên về tiền thì nó mới Krista dengan pasal cha Reverend Phu Saka zarit somrit pakhat saka suko somrit pati Krista dengan bingun chan homa janji thame sel sit bar masatu ni nahi gospel centenary lo ko nahi kan chong lo le lo ko din ni do mun ta kan ni ko za ong te khat tu ni janji cha ran teng tu te kama Reverend Kambung Reverend Phu te chung của tên hay là trời mới là căn phạm nên là mong Reverend Paranga hào thơ Suhai tao bọc cái này Reverend Paranga hào thơ sao bây giờ somret sao bây giờ cô som sinh cái đây Mau moderator kalau kita ini laya era ba Christian masata bungka masahai right of not sangoina ini dengan ya sutul pekan handing in executive secretary Reverend Som desa ni pa teknik ya turahian kan tam zinga Christian iturah musnari tendera ing Nó sắp rồi. Đây, tôi đã hiện anh xin cái đó mà xin cái chú chơi mới đó, anh làm con anh ấy. Nó sắp cái Reverend Rode lên Barte Suhai Yunsin. Tôi là cái hai ông số cái ta Reverend Rode lên Barte Salva Zaku pakat Salva Zaku somku paru bila puhai bola supui sat noya nungle do motu him theilowa ngai rut na sako anbik lain athil tharau thing him hip nazara Christian sako pomma satule machoi tu anni nahi thasingin gospel centenary rom punahin an choi moi So when I had the Gospel Centenary Celebration Committee, I felt like I could work together to Phu somehow wrong, Parate, Suhai. Phu somehow wrong, Parate, Saka Zaku Pali, Saka Zaku Somwa Pakat. Về đường làm những gì xuống lên cổ hai, tu lên tề hai, nào hai quá rồi mình sớm để hôm nay đến tận được quy định về đơn phụ nữ hóa thì quy định để em ta Pakatnya pikir dari tôi nó xem là chân chính hai con một building area sẽ thực hiện ở đây là ông bố dịch sung lơ bậc quý nông dân presbytery trang dòng Armenia tupa tupa tinggal itu bayi hai con không phải xem là chúng ta
Music sublang atu hai. Mama Martyr Choi Moina Namanya Pulau Sony Ngente Asu Hai like this Pandingin yeah it's Hong Sing Lai Long Tim Kata Hong Sing Long Pulau Sony Unau Asu Hai Now Hai Tu Hai Toko Ula Chavati Pulau Sony Ngente Saka Sako Somni Padi Saka Sako Somko Patum Krista Aya Palai Sin Koyin and Hek Hung Zia Chancintra Flan Sampuna singing Martan Changin Jordan Ram Kaita Hallelujah Amen Gospel Centenary Ega Sadendale Insomin Inzada Chibaipukin Gospel Centenary Lopunekin and Choimo Angireta Bipui Eragan no Giritu da Marta like the thing in country Simon Pere Dingaria which is the secretary will be holding the so we got them later Lalpa with my two left in to Umza, Numa, Chanching Chaza, and Hungary. Ropilet who can tell on to the Jojo Lalpa, we soon him. Presbyterian Hovela, Nangman, him Sima. Join him sim highlights of the Chanching Chapon so bringing. Lalpa, Kersukan Nina, Takle. Isan dam na kan dong ang takin kanunaw tam takay kan dong koto rin la mikralo from tahay soy moy na hun kan hang leya boy sunin kan do to samsun tam tak hang tho kon kan no mani kan tho lo kon tam tak ko man ti chu hai kon selal pa nang ni ri boy kan no ma boy sunin lan pa bi kin mikrang phong lo cham hai chan chen thazara man in le lo maksana Gospel Chanchin Trakan Dong Natinga, Mamelo Lapu, Hazarin, Ani Kohikan and Chang Anitikan Relation Long to Country Sailing, and Nick Nunkan Pan, Country Laki in Lalpa, Sule Kula now high from the Karafu Hotel Makatan from Kasilla, Lalpa was in the beak in him, Karunapa, from the Ichanchin Tra, Zarin, Lalpa, Ahimat from Chanin and Uma. The rope we can tell long to country. Say, in Rang, look from the height is in Chilal Park on Northern Situ. A pup, Nakaram who lay queen. Hallelujah. Amen. Me voice send high and make one in Lalpa. Any voice in La over high comma. Pay so trading in voice and let around money to meet and coming and saying Lalpa, Akron or Situ. Sinot from one high field langin. After in voice in Karam who like him rock with a great hand, said, Alpha voice in him. He come here to join Moina and taste him can implant. In a car, we have not much at all. Rama join Moina and Santika who like him long to the same. Lala dark rope with a damp to make a damn matani like a Alpha. The hope but he give for Nang chun ikim ini we are. Iko kan hai kuma itil thot hina mak ta hung thun kar sin la. Ikanu nau hai kan pa kan pu kan rong bol pu dit tak tak hai ni ko vela min master ni wa kita mau mai. Annek nung kan sui na kuin lan pai chan chin tra pung so pe thei ding nang mai. Iranan min thum bin che ko min kan ngen che ni. So much we send them to Kalapa so Christa in Kaliente. Long em to heal a night have fang anta to martin item
Pathum Lauma. To him, female voice, Mulhoy PWF, and Tokin Lohing I Changi. Hizo hin a magazine, Centenary Magazine Hongna, Synod Moderator Reverend Ismail Ransun in Nayata, Emmanuel Ransun Chun, Bongzol, Ho Centenary Choir High, and Lapol Sakanta Chun, 8 to him 2 ding 8 go ding. Oh, hallelujah.
Lalpan Malsong Rosechel du hin A Centenary Magazine Hongna ne ta chu hun chu mangdingin A Synod Moderator Reverend Emmanuel Ralston ei ko ne magazine hong na hun na yung pantay iba ka lang asa tayo boy soon bilay muna gospel centenary hang di nga hung than kom tu hai po lal pai su Kristan ng sibay kang bu sel ni sin la kun hilaya arsa ka hung kom tu hai po hin patin mal som na donga yung ting hon sing dingin dit sa na kang han po sewa ni John pakadlang sulsalang hi ay sinotan paka alawin kanta tingla biteram sinot hayin tuta waisun hinani kam golden jubilee an sinot boy kumsom hipangana kunan mang meka o sinugar jubilee yung tunay ni parents sinot ay ni angin ay ni kam feeling ay uma di katin hiyay ho tuhay le pilinan uma chun greetings back din kaniya dar som panhi lechan bechen program ka kunan ni pe kami rup chu hinting program ay nailaykan chang theno din thu ka pila jule chinda khata chan be din kanan mission pe ka chu ni lay hi tu ta release tangzar na magazine ay lay so hin yo tu hai le ini kan lo su ding ni ata meeting program ko mo tak mang ding chung a chung ni pi hai le ai tu hai ko man ya ti masan kan lu masan kan ngan ni sin la le hi ni magazine hi ti tu hai mal som na tam takan dong thei na ding le pathian ro pui na su langa pe thei na ding kay Pastor Emmanuel Ralston, JCT Synod Moderator hin, pathian raw pui na dingin sa ang sarane. Common ZP, Gospel Centenary Magazine, Gospel Centenary, sang kajakusong hipakat, tayo papasang hipakat, not 100 years. Yun Lehi, katuhi, pathian na sa tagin malsong sin la, Diyan tu hai ko patin mal som na ka andong pe na dingin kong rose tu hin vong zol ho hai in pang na laan sak ling so olal pa kanram in kim su partu ding lal pa pe ani they are self-sufficient, enveloped by the village is enveloped by the presence of the Holy Spirit, and then they held salvation camps, and the speakers are the village Gauguras and assistant Gauguras. So now I call upon them to present their song. And la po ngay
lalpan thar takin hei choi moi sin la ei no mani hi zo hin ei tholom hai kha kum choi khom in la Reverend Dr. Sat Thiava pathen kuma tholom hai in landing in ei ko ding ani naki ấy từ chú hàm anh đang bị sặc như cắn lom vậy tận vòng này không cần kia mình lom chỉ để cái đi ra assembly cà phê ngày cắn cà phê ngày nào đi vào siêu hình tận rồi quý tật anh mình phải lo không cần kia tu khe là cái program ở đó chân thằng thằng lung rư ông lai gì khăn ấy mà cả Christmas này ta, dù lấy chân hi, không đi qua thùng ăn phải kinh, vòng gió qua, chân chân tham gia xem là những cái program gì, lâu phê balan ta có sự mà mình hun họ tiếng Anh. Kan thiên lấy chuẩn nọ đi tu cung centenary cùng giả kan thiên với thôi lấy vòng gió khô chừng mal sọ nè kan thiên bạc nè la bạc thu mà lâu tao nè tu cho kan sak lai kan vậy kan năng sak vô mà fail đình kan tì nè anh à cho kan năng sak cái gì nọ thì ở đây lên thằng cầu bên kan mà kan lo này em mà in đi ăn ta đến kan bằng thì nó không cần hồi tu hải in mang ngai thiam dengan kasut mo sila kita kan sak tuta kanang sak dengan tiga jadian kan sak ta itu tuai kan sak nok dengan tidak sila bathian rau thiam dengan kami ram kan ti Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Lalparo Pui Rose. Long tak zet ani tu hin ai tholom dol kom hai khating hin hu choi khomin la Reverend Dr. Sat Theava, Bible Mission for China Director in Pathen ko mai lang na mi nei pe ding ani mi pui ai reng in lo hing re tin le Hallelujah. Hallelujah. Mai sama tuan menung ranga amit long tu kan pasian. Lepas lah hak long kanga mai sam kum sa iti nuna bangin long tu kan kerja. Beng long tu itu ai mau se. Kami jika tu nuna yan kali ni lokalin kubro kan lokal suiti angin. Tuna hian thilpek kan ram khoma lalpa thilpek sum len hi sum taka lalpa nang min chan chang che he sum hi then na pya pathian ram zo tu ni sela se dan ram tizim ze tur tan ma do tha mission ro pui tak he sum hi mana kana ikut thiang ni ma la li so khitan ngin kan ram la ne amen tunai tiu le kan thu soi tu tu ke aha radio to asoi tu to ma to le am tu na pathian mau som na donga apun mang turin kan lo som to ang
ปานกลางเพรสบิเตอรี่เซนเตนารีมังตุสงฆ์เตและในส่วนมิลินชิบายกันบุกเสวะเอกฮีสปีกับตัวเองกันหูตุเตนมิลสอมฮีกันสิเล่มายาอินสุบะกัสวันการภาษาคันโคบิฟีอินมินันลุชิลเวอานี่นักพูดเตะกับคนสิเวอาไอ้ตุนฝอท่านข้านี้มินเลดิสเทยเดี๋ยวสภากระตูเต้นทำไมเรากับผู้อันเดียมาเราทุกเซนเตนอะไรอันเดียนี่ผมรับมาเป็นโปรแกรมเราสอบอันพัดบวงบาร์ค่ะก็ที่ป่วยโดนเซเว่นกับเสียก็โอ้เตะอัศจรรย์การหาเรื่องเล็กเพียงกระทาเตะผูระการองค์เรื่องเล่นต่อมุดคงเอกเนี่ยขัดแย้งแต่เตะจับอีกครั้งกันก็มาให้ทุกส่วนพกกระโซโลอะไรพวกแม่มาเสกกระสุนเต้นตัวเตะเตะจะสวยไม่รอดเดียสุดๆปัจจัยที่ฉันเลยยิ่งตรงใจเลยฉันยิ่งตลอดก็ตบไม่เนี่ยเห็นสิ่งกันยิ่งเลยมาสักนั่นเราเป็นยิ่งตรงใจสักนั่นเลยปัจจัยมาสมนั่นเรียกว่านี่ที่เสียก็ลงเท่อันนี้การทุกคุยที่ฉันจิ้มทัดที่ติเห็นนะที่อันนี้วิลีสวยตัวอันนี้มีปกติเขาบอกฉันสิ้นอาเซียกะอาตุไออาเซียบอยมาลุตุกะแค่เวลามาขายไม่อาติดุมแต่ไม่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันสิ้นทัที่ติเห็นในวิลีสวยตัวสวยตัวแล้วแต่ย้อมเดียวออกมาซึ่งบางในบทท่านนั้นยังฉันสิ้นชาที่เองเนี่ยที่เองท่านตัดไม่ละกันมองแต่คำตัวเองกันเรื่องอะไรต่างอาบุตรท่านนั้นใส่กระตุ้มหรอวะพวกเขาที่อย่างนั้นเนี่ยเชียดลาบอะไรนั่นเสียสองเสียตัวบางเนี่ยเราเทียนเบ้ใส่กันตุ้มโดนนั่นเองในบางครั้งอันที่มีเขาเรียกว่าโคยันินยินลงดุนปุยอาฟันตามเส้นเข้ามาอินโดพุทธประคัตนะสังกัดกสอบปริสอบคนเวลาคานินมีเขาปัจจิงสามนิกรวามิสโนรีเต้นเฟรนส์รัมตัลตุรินอินโดปุยประคัตอาคานินเซอร์มันรุ่นตุเรนโคยาข้างล่างข้างในปานกลางเรียลคงเลยแบบที่อมตอนนี้เรียลจะใส่หลอกมอเตอร์โป้ละมุลวันเดียเทียสับปะตัดเนี้ยโป้ละมุลวันเดียจะเอาเข้าเรียลิงไงครับปานกลางเลยแบบอันนั้นรู้สึกอันเราเรียเลยนะโซเลยแบบโซลุพุทธส่วนนี้พวกฟ้าโตเราไม่ติดกับอมกับฟ้าสารที่มันยากมาเส้นที่เขาเอาส่วนเราเรียกนะรักษาดันกว่าเรียนประมันเป็นนะฟังเพลงนี่กระลุโดนกระลุงลำบากในบ้านกลางเกวียนไหวเปี้ยเลยถั่วกาละอโมยตาเลยเราเสียเดียเนี่ยเดียเรียนประมันเป็นกันสายทุกไม่เหมือนกันถ้าเยังท่านในบ้านกลางทันทีเนี่ยมีเขาเรียกว่านักสตกินมาลายมีเตลุงเรียนนั่นเองไก่ก็กินถูกกันเองนี่ไงบ้านกลางเพลสเบเกอรี่เตถูกกันใส่แบบทำไมใบนี้อารมณ์เด็กส่วนเร่งกันเสียอันนี้เล่ปัจเจียนถูกลายขางรูโซลิซ่าเด็กกับผู้สมรุงลุกเล็กประคัดนาสามบุรุษเงินสามทุ่มเส้นเงินลายขายละทุนไว้เราเนี่ยนะสันสิ้นขาคิวตุระลัลปันเชียมิเทวามินลัลปัทราสุขสุมาอมอันนี้ส่วนที่ลุงเสียตัวตุเตส
สัตว์เนนาชัวนะทูเลมิตังเนนาตานินคนมาชูใส่ตัวเตลัลปาลุงโอยทูเลกันปักเกียนคุบลาคนนี้ทูใส่ตัวเตลุงไอซองส่งทำวันตัวเตบุตรอาปังปาชีสวยเตลุงไอริมนักเสียเตงวยนักลาวายฝักนักสิเฟนเตอันเนนเปตาสายหัวนาลุงไออมเตตาอันวัดตัวเต็มดิทีนี่อันนี้ชุดโซยมวยอมตัวรินเฟลนักหิงลัลปาตุนเตที่อันนี้เทนานอินเปเตเลกทนปะขัดหน้าบุงขัดสร้างโสมปะขัดยังไงขัดลูกอินสุมาคงไงหน้าเราเข่งตูทูติดลบตัวในเต้นฟรีสตาร์ทลาวันมามีอมส่วนฟรีสตาร์ตัวนั้นตัวเทเลซุ่มมีโนรูปุ๋ยนั่นลมตัวเทชูอาเกียลอกอีลายทานเอ็มหุ่นเงี้ยนี่เอ็มอังหุ่นเงี้ยนี่เกียตีสินติสุยชัวตุมินชูชั้นน้ำนักสันสินขาจนสงะงุนตะกินันสุยเชนซึ่งชูชวนมานี่ลงหินโบลบินอันมานี่ลงอันโบสอกตีอันเนน่ะเสียตีเลยต่อซึ่งชูชื่อฟ้านักนักติถ้าเราเที่ยงริมจันปุยนจันสินสักยิ้วตูเซลขานตูนาสิเสวะซึ่งคิวชื่อฟ้าที่พบเป็นปีอันดุทีนอันนี้แล้วปันกันสาตระถุมาสมรสเซอาเมนในการบุญเทคาเดินต่อบกกันสวยโฉบกมกไม่กันสวยพันเรย์ตักสวยลงตัวเรงมาดีละไอ้สันสินขาการทุกวิธีสันสินสถิติเห็นนะเดี๋ยวยังสันสินขากันติไล่ตักที่ยังไงที่ตัวหน้าการทุกวิธีตัวส่วนนี้อ่ะริโคเบน่าสันสินขาทุกวันเกลุกมาอันที่เกิดไม่ได้สุดลัลลีสวัสดีนั่นแหละโอ้เลยนะสันสินขาฟีรฟีบริกฟินในละปอดนุดเมียเราสุดาเตสินเสียงในละปอดนุดเมียเราลัลลีสวัสดิ์สันสินลังไม่ละปอดศพเราลัลลีสวัสดีนั่นแหละโอ้เลยในนั้นมีทิ้งแต่สันดำไม่หนาโอ้นะสวยงามเลยอ่ะชื่อกันไปเวลาตัวเงี้ยเกี่ยวกับโบราณเต้นโอ้ยเลยกระท่องกันเสียชวนเอ้ยสมิงเนี่ยนะเราตลายครั้งผู้สอยเราปุยเต้ฟินนะมังเราตลปกันเลยว่าอีส่วนที่เป็นทูสดอินเนี่ยนะสวยกันตัวมันวันนี้ทอดกระตุ้นอีสานสตากันหัวอิงมุนิสานเสียชวนอินชุดจันทินขาชุดปัทยันทุฟิงทุรุอินทุโคเบลมีเตโคเบลมีโรคุยเตดันเสียเรงหลอกตีนอาสวยชุดจันทินขาชุดลัลลีสัวอะไรต่างนักจันทินขาอันนี้อ่ะให้ตัวไล่โคเบลอะไรเนี่ยปัทยันทุกันสวยยันเลโกทันที่ปกตันที่ละกันตุยปุยโซงเลกันหิมปุยโซงเตหันสิวังวังยันอะไรอีสัวกันดักตะโรเอ็มนิโอติตุอันนี้ไอ้โกทันทั้งเตกันตำผมไม่อะมีโซรัมมาโซเรนโกทันทั้งมีมาลโปเตเนนัสเซียเปกินสังกัดวัดสองปฐุมอัตรังการโพลขณะเพียงขณะขัดกระกุมสาเสตสามนิสมปรเข่งขันโพลทังสาปฐุมมาเกี่ยมรีพอเบรรามายันโกตันดินไตมาเปรกันนี่ไม่บอกมันก็กระสินะคิวดังสันไตบ้าหลดแต่แรงเลยเฮ้ยเกนี่
เป็นซีที่สายยันโกทันทั้งเองสามเนี่ยผมกับเชียร์หรือว่าเป็นพวกนี้เซ็กเขาไปหลายยันว่าคริสเตียนเนี่ยสายพวกเป็นที่ระดับนั้นหาส่วนนี้โกทัน denomination กันที่สิ่งคุ้มสวมแต่เอามาเขาเป็นพวกเขาเฮียดิเองก็จริงไอ้ปะเทียนประคันริ่งเชลเฮตียนตัดมาโกทันกันตมากันปุ้ยเทปไว้อันโลเลยกันตุยปุ้ยโซ่เทปไว้นั่นโลกันสิชวนสันสินขาตักบวยปุ้ยเลยอาเปนโปมกันบวยปุ้ยสินทอกฟังเลยอะไรอีสัวสักอีละโกคันทรงที่ได้สุยสินเพ่งได้ที่นั้นนุลประคัดลังกอลปลีนั่นไหลสอนร่อนส่วนอังไอโรตุลังกอลจะอันนี้ที่ตาอินสวรรค์ดูไหมอ่ะอันนี้ก็ไงโรยังไงสอนแบบนี้ก็ที่เรื่องพูอินอันนี้เขาต้นสีเลยอามาโรตุลลีสวยโรตุอังไอโรตุแต่อันนี้เรื่องไม่เงี้ยอันนี้ปุ่มขัดไม่เงี้ยอังไอโรตุอันตั้มเป็นปุ่มขัดอันตั้มเลยไหมอ่ะแล้วอีส่วนนี้เราอาทิตย์วันเล็กจันทร์สินขัดังกันตุยปุยโซ่เลยกันจิมปุยโซ่กันไหนสอนสอบชวนปกทำให้ได้มีเทโลเลยแล้วอีส่วนกันยังสูงโคมบอกว่ากันอยู่นะแล้วอีส่วนอะไรอ่ะกันด่าบอกว่ากันโพสทุนเล็กกันมังกันตุยปุยโซ่กันด่ากันตุยปุยยังนั้นยันตุยเฟโลชวนอาสุดตุยเราเป็นตัดไฟเสียละข้าสันสินขาอันหัวปุยต่อเราสันสินขาสุดลีสุดที่นั่นเองโผล่นะปนนุตัวเมียเราอะไรอ่ะกันเขียนลุงลายเรียนตัดจัดละอันนี้อ่ะสักวันนี้กินปกติวันอันที่กินดูสุกอีสวาเห็นเบทูกันกิลชีนที่ยันตัดทีละอันกุลกิตาลลีสวะเข็นเบทูอันกิลายสวนโตกันนัวอันสายจะพออันนัวปะเทียนฝักซากงวยสินะอันโตกันเราสังตังเสละสันจินสาอันคริสเตียนเกี่ยวละโซเชียลก็สเปลละมันวัวเกี่ยวละอันเบียเกลูชัวอีเข็นเบทูกันกิลชีนที่จะสู่อันปังปาร์คอยน์ที่เราสามเบียตาเสียโคเสียเสร็จแล้วว่าอันโกฟราโนมุยาโลซาตาทางสักคนปวดทุกปวดเส้นปวดสักเปรเลนรูปภาพเรียกไม่ได้สตาอันมังตานีอันไหนตัวชัวชุกันเบียกินคงกันช่วยเข็นเบ็ดถูกันกิลชีนที่จะพวกกันเชียร์ใส่ตัวหรอวะอันเดียตู้ปังปาร์โมยสามปอยเป็ดเลยลังซาตักนิดเดียวมันเดียอันพูดที่ตาลลีสวะเข็นเบ็ดถูอันกิลวาร์เลตาอันโกตันอัศทะเลตานี่อันเดียจู่สันสินข้าลลีสวะที่นั่นเองโผล่และสันสินเห็นที่กันโกทันไล่เรียกกันดักชวนมีมาหนุนไล่เรียกกันดักรัดเราชวนคริสเตียนหนุนนี่ช่างใส่เราเลยช่างใหม่ละเขาเวทีละเตียนหลังสาตะกินกันช่างวัวกันละข้าวกันปัสยางชูบางมิสันสินชากันตีชูอะไรดีสวดจัดนั่นกันข้าวสันตานาโกเฮนเองไปเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ที่ใกล้ๆนี่เห็นเรากันที่ชวนอะไรอะกันสันดานคุยกันด่าก็ด่าอีสวดด่าเราเองถ้าเราชวนแล้วอีสวดชวนโม่ทีนะแล้วอีสวดชวนโม่ที่ส่งจุดสีอันนี้โคมาอยู่รัวทีนะอามาเราสุกันข้าวสันดานอะไรอัตรากันสันดานกันลามดานคิลมักสักเล็กตั้งใจโลมาเสียดานมักสักเล็กเองบอกกันอวดชวนกันยังมีเห็นเนี่ยเลยสู้บางชวนกันข้าวสันดานอาเจ
heng kan bai pula te po hian senisi sa ati rin te na thu po na amen ti heng hian tui zong so tui fin le da long lu tangin i suwa along lu te kan bai nan lo i suwa chung sang ki lok na tam ta kom thu sung tha kan sia chon foi som riat chu ti viat tha lo heng ta ti in kan bua senes bung thum sang som panga bei se thain du lu abal ala ko thiting ang ti te ka i suwa si lok na ya Galatia bumri bunga atak na kan mari chula kan lo so kinatak na kan pa so le sai te se india te hosea te sang sia ta te lalu so lo pian tu thu no la thian yin fin tu le so sa tu thu te le aman seng som thuman sia tu te asil fe sa thuman ko tu long long chip che ta kin an lo ki lo ta I so pian ma kum sa sai pe la kan atakin alo tengah, akimbia ina alo tengah. Awam siya tukar Bible siya lalaya isua ada. Sua laya mi tak susan sin sa kanti. Susudang le kehian kanto kan hian boy thui pera kan ne lawa. Tan sang tan nasil dan mo. Kan tui so le kan kara thil pek don enge mo mai kan wa so chuan kan kal so nge don so bang la li suwa chan sim sa kan ti pe hi chu ama I suwa khan ya voi khat chu nulat intimel khata khotwal kan ba ke I te bai he ma ko pa ta ya Police officer von so khan a form Halloween so di ma so no la so lo ndu ngal ko ma pia ko lo be tha bang lo chut me ko lo ko mu ke lo ba police officer chuan asan le chuan a form officer form de la so le me ta ni chu officer form man hu chuan no la chu a lo chat le me chut na ko cô là chúa nếu tập mày khăn là lúc cổ mà bị xảy từ mày khăn in này anh phải tham gia phần cả tạ khăn anh này con xuống phật số tổ cần là ông này đi tu khăn quý phú ra cái này mâu nu tu có出然có mâu qua là tăng thể khác rồi anh khi mà nãy là số police constable còn có thil pom ni la lo kan cham chang mai la kan mo so ta mi sa lo ma te ru an tia an lo na ka thil pom su an ku officer form pa le ka ala le sai na ka ta ra ka chon ar si ya pe thu mai ka le kami an ku form ka ron ki na pa so ron pe a chúng ta xuống đây khá là chụp vào số lần xe ra police officer sẽ số lâu này à kapu hen la hen cái mà cái mình tuổi đó các form số thiệt rồi các form họ đó cái gì la cái gì các bệ trong số đó các form này tan gì mấy số những sản phẩm tại in này cái bệ kẹt mà cái mà cái mình tuổi đó các form số thì này các form này nó in này kia tại sao pastor suan la cho so ta nula police officer form ne me ki nei tu em tu ya a tu pi tak lo khat yem ne khan san sin tha kan ti chu ama la li suwa tak mangai na ama du song son le ama tui pui ama him pui hi chan sin tha ni a kan ra ma hian li suwa de lo thil dang hrim hi kan ko tum ta le Lali suami lo tui pui tu tang hitan song tai kan farau thilpe santa le thusung mak sak tak tak eng mo ro me la ngun ti le na huna hu tu rom si lo hian theun kan tui pui suami lo min om te tu kan na tia so ba le kan khu pui poi mo ta chan sin sa thil ti theina ti hian
จันจินสาเห็นโกทางโหเป็นยิ่งโกคมเลยเสียละอามาลลีสวดตุยปุยตุรินมินโซโถเลยเสียละตีนี้ตั้งในตัวเราสุดที่ส่วนจันจินสากันที่เป็นอะไรเองนักการลงสวดเมติโซเดตายเราที่วันนี้ฝ่านั่นก็เป็นการที่รัวส่วนออกมาทุกคนรู้เรียนแต่การเสียชนวางเขียนละลีสวดจันทร์สารเราโดยคุยด่ามีกันหมู่อ่ะทุกคนรู้สร้างเรียนแต่ชนเทียงไม่ตียังไม่เทียงหิ้วรัวเต็มดีส่วนโซยโมยนินเทลเราพอประเทศเองกินที่เทสุดเทียงไม่ได้ส่วนเลยสร้างโซร้อนโซยโมยรู้ชินปัดโมเสียตาเป็นสหัสเฮียนหันหัวส่วนมึงมาสร้างขัดนั้นเสียส่วนอะไรตะกะละถุดผ่าทั่วชวนอับปุ๊บจริงแล้วเห็นเลยขบวนกันละโอนลำเล็กสูงสินเสียตัดตู้มาบนเทโลเลยเทโลกันนะสุดแล้วสุดเทนะชวนสุดเดียวสุดเกินหลายชวนกว่าตีโตก็ขัดเยียดโอหิ้งได้ไหมตัวแม่เลยขบวนห้องสินเสียนั่นเทกลาผมกินเอาละหลับไหมซึ่งมีช่วยแม่มีกันตีชวนขอเป็นมีหิ้งนั่งเลยเกยเดินส่วนในนาทีบอกเขาเสร็จปัจเจียนแล้วก็มีหังอามาโพเลตัวส่วนเกยมาลีนต่อชินเสียแล้วปัจเจกชินเสียการดูเทรู้แล้วตัวนี้เดินหัวโพไม่ทันได้คือต้นสกสกเลยเซรุปานเป็นพุ่งต่อค่ะนั่งเลยเกสกันดำตูหิกันในตัวบ้าชินเสียแล้วปัจจัยนั้นชินเสียตัดต่อที่นั่นอ่ะไอ้ส่วนชูชินเสียแล้วเพลตัวสุดที่ส่วนว่านักอันสมาอันมุลเลี้ยงสวนมุลเลี้ยงหัวสวนมุลคุยฟิลเลมองเปล่าอันสวนมุลชินเสียแล้วเพลใครตัวมาอันมุลสวนกัดจับสวยอะไรอมเสียสนาเลยเกยชันดำนักทกสวกตัวเฮียนวันเขียนเราสองสัตว์วันที่เขาเสียเซลล์รัวสิ่งอันนั้นเราเลี้ยด้วยคนเราอาไปคนขับเลยไม่สอนนักปอดจับสวยอันนี้อามาโรสติลายตัดชวนวันที่เขาประคับเอาเลยตาจับสุนัยเจsakai pak ne sudah namami tapi kalau pui khan sinsia itu perturina heta ditongkal ketani zona tak soi lai su nui ngarun sana alung mai ni tui selom ni tuelo letani engbango nang le kei sandam tu ne lo eden bot sian na tuam to sinsia na pasre sinsia tatakaฟ้านินเพลตู้ตัวนั้นผู้โดนจันจินชาโลเพ่งโดนสุดที่ลอยจับชวนทุกคนมาสร้างโซฟากันเสียชวนฟ้านามีโฮแล้วทุกพาเวลทุกเทียนนุ่งปลีเลยอุปสมหิเลปลีเตชุเอ็งลอยปัวฟ้าแล้วเปิดเก็บบุหรี่โบสกินเด็กค่ะBeram nama anlal lukum ke pokinan londok kuput kupati beram lokal kohi ropunya te lore te silti te namutla kani namle khabu sulla sin sia te perla kani tali ni om to sitin sia mi te chong tin sia mi te kan pathian tar khole te le pui sia mai siam te sia ti in ruat samlo rat paran sa beram molali swa chin siana peltur he khobera chanchin sha lokal tur khan sona moya amaza nira nilal khuman phoka aman to khuput
mẹ con thiên sơn xin cho nắng lệ kinh cần thiên hoa nhân khó bên này là bê sen tu thiên lô bồi bùi tôn ý chú in chú mai chú đi đâu upasami pari le thiên lung pari sẽ sâu về là bên và tiết học asing asang adi thu project tu chuan veram no malo pung khoma veram no tal to hi thirti chena te lo pui te lo ve te hukla kani atin ro tham lo ra thar bok sain veram no sa da rana non bok kup le ta in su mai le lo ba thu ko bunga char so pathum kan sia chuan và nó mi hồ song song lê mi song song lê nuôi mi song song em kiếm số thấy tô phốt con bây giờ nấu giả là bà nên lão thật lão chút phó chú lê bây giờ nấu nê là chuan cũng khổ đi đâu cũng nó để sôi mùa nó để chứa tịt thế nó để ốm rồi sẽ tịt ruột tham đâu hết thằng bố em rồi sát tan chú cái chuan lê anh soi môi mình thấy lâu lắm xóa, thuông phẳng thì mình thuông khó về xiêm tu, lấy luôn xiêm tu chứ, hết khó về là, biển nó sống hôn trôm về, thì nó sống hôn bồi lộ về sáng chủ ra, aro bùi na đi lại xuân, hoa nín mặc anh kịp được mà, thu con mua hết căn xe xuân, ta chân về lại hoa na về phúc, mấy cái gì Yang ini kawan kali tak cukup, amal kali sekarang sah, andi cukup beram dosa makan lah ni ah. Tulah sana rokui nahi kini, ekobela, sancin fakir tulah iswalau cukup lai pan, zain sat swal sat omani ah, uar taka lathar tua, apung puya sat zokom takani ah. mà se anh ngồi chụp gar san về hoa na re chụp phải asam sule hoa la per san chin pha pha lein tianin ar adon son don na khan ro pui na hi khama khan ti nu tu ba le hoa la per hun tom per aron khang tu chun ni the na se la ba an ham haya ang dan se la ba soi tu ran ni lo thong tu ran se la ba an kai la sa the lo ma khang ti tu khan da san ve fa na le ni chu san chin sai fa ni la fa lai lo pu em kho ve le me ke ma tai khan hi fa ki ga san ve lai mai san chin sa ba lo mo chua to ni chu tôi xuống lên lên hun nói hướng để rồi lúc chiều tôi là bọn thấu quý ra còn xua sẵn phan và mình quý tầm to kìa bé thêm đại thêm nên hồn khá hệ Christmas to nên thang cái đàn sợi cái chúng chúng mình là bắt hiện đồ quý về lên rồi xe lấy xua lo em hiểu thế này là em cứ ấy rồi xe meeting ta tu chân xin shalom em karon sen siuni so far ni le yan nun pe sen khan la pho tu chuan van ngel mi pui khen fir te lal kristan sen ni chuan hi ran ding khobe lam lo hoin sung bera ro pui ro sen ti van in makan tu tu ko chung bera pa sen ro pui ro se meeting ta tu chân chin shalom em karon sen suni ti le thanu sira heta le lam ta kan si ve thung chuan sira kan siaran khan zol nei ten he chân chin shalom thing tu lo puang lo kwa alo thing mai si lo kum sa sa ki ve chu amar zo hun ta ka pe se ma lo thing khan zol nei tin na sa tin na lo tap to điều có biết là này các thông tin siêu năng kháng hệ chân chim sa lâu thính rồi này tên linh hula này lâu năng in kim này lâu năng tiền anh lâu tập
安乐的吧，安乐从多，俺们那是死了吧？怎么样说难得去了去，花了把地路的不平，黑真警察那里说，后边那路边来看，房地搞的不马看的都把比安多呢的。黑真警察说你的来啥房地搞的不来啥了，你说那红这个那里说了听到，咱警察了没？em các đồng khen xíu đi em quay khát chụp các tụi mình pasal dia apa salah pai phua saya kamu ni kalau mani di mai ni thum thuk ngat lagi ni li tu ka mani di tai la Suti jumbo sang kalon, nasa kalau soy sen lo pasar ilo pun iran siya. Kanui dasar. Suti hindi sang kati ko diyan, sang sin salom men, kalon senso. Lehiya hinan ng president. Vanti ko moy kobalo omani sang sin sato. Tuan kini ya kamu tu dengan ni ah, susah cin salom men, suka ini rambo yang kumsa kan lo kongta. Tuan mak kumsa kerja kan mai tua tuan, kan pilih ku tiba rambo ini thosing, kian lo ini hol ver, hovel kira cangkang boksilo, saat nama. Sangkang boksilo, ram salu orang main, king korong akan selo sokani ah. Amaro jansin salo fiat, meeting tatu jansin salo men. Emo bang, abang kopul dile lo hopui tak, inseng na tak tele kiti hangi, sang minor present kelwala. Coba he jansin sahi, alo mongsi kan hem. Tuna yang mi pakat hau sadeu lalu ta sela. Aku na don turin sen kapse mian sen ta se. Kan lama ya ka, tu kita pin kan lompok loang. Sen katan ya le thei ka atam lo. Amar rasa thongin sen mo isa cheu mian sen mai sen suari. Lu ho pe so lo tu sai thei to kari lo. An sa wa cáiสิ่งที่เป็นกระดงลอยหลอนเตี้ยงอันซอยเขาเราเศร้าไม่ถึงเอ็งว่าเมนโลมากันที่ส่วนเชนมวยซาสวินเลโลกินกระทำดูเลซาเป็นกระทัดกระทำดาพิลาเลเบกดาทำกันหนุนความอาทิเทตัมตัวเองมากันหลอกตัวอามาเราจะกันใส่ตัวชุดเซนวยซาอัศวรต้องไม่มาลงในร่างกันเกียรติชวนวันนี้เต็มสันสินสลมกระโดดเป็นเซลล์อันที่เอ็งที่เรานั่งเล่นที่โลตูเมกันที่ยังไงตัวอังกันลมตูรังกันลมโตเข็มเอกันก็เป็นสินจันนีกันลมลอยในโพยันนั่งเล่นที่จันสินสลมเมต้องตุเมกันผู้เอ็มพอยกันคริสต์มาสปักขตามุนขตาทุกเสียวันละเรียนเราเพียรเราดูกับสันตาตีได้กันกันสบายเลยสุดเลยตัวกันคิวชาร์ตัวเราคุยไปเลยมอเตอร์กับชาร์ด้วยขัดกับชาร์ตีไปไม่เราวันละเรียนเราเพียรเราดูกับชาร์มันอาชาร์ตัวสิ่งapaขัดกันนี่กับว่าฟังนี่กับว่าลงกันเดียกันรู้กันตรงใจและสัจจุบันAmar semua kerjanya macam, heta pahu terkena kan siapa dengan siapa koleta kan siapa topa, lung tu salam bel oppo tu kamu leh lah, kan siapa salam tu leh, asal tu kan lung tu salam bel kan putat boleh, nang leh kan konsumsi sah, kumsa
sa sung kan sin to hi e mang ta ke kan lo mi ten hin vang se khan hei hi suan don anei mole hei hi suan sang anei mole he du bula hil he pau bula hil kan om kama ama hian oma om man ki sin sen chu chan chin cha chu ra phada kan lo mai ne cái mà những căn này cái mà nia hồn thì căn lồm sốt thì thà quên nia hiện sụt tu ní cái gì à xem nuôi sa thô nó căn bồn khang mình phải tu này là khang ấy nuôi sa cho mình phải cái là nghề mà cái lồm thấy nó tu ní lồm nó phù mình phải đến cái xem ít chỉ đến theo con được mình xem nuôi sa ít còn có khăn lông thui phèn à, giàu họ rồi đây pan phara, chỉ bay cũng có ngã bỏ khai phật khai mấy con rồi, tốt thế này, cho tí đi xin cái này, trong chín thảo mà em có khen xéo này tí, ngang lên cái nhà tông tu căn gì à, cái hàng nhà tông tu căn gì à, mà xe sang chín thảo tu hiền lom nó phù sang đi căn nó bê xây tất nhà hàng này thôi sang chín thảo căn tông rèn căn này rèn mà xây xuân lo hiền lom này căn giống tôi á cô thân xuân nghe tôi hiền căn cổ thân căn sào cây không tươi lẩu căn dâm lẩu tôi ý khát ý căn gì đấy mày sang chín thảo tất khi bùi tươi lẩu thì lẩu ngô sang chín thảo đi tất không tu riêng lại bùi chú sang chín thảo xuân là cái hình nghe tu là và thiên là phật sát tin nghe tu là à lại xuân lâu lâu là phun khăn thì căn có sống là rất là đẹp hết sang chín thảo căn cái kia lâu tí na liền thì cái mà mình theo hi in số tiền luôn và là để đầu tiên là lùng lu sát tu sĩ pháp lùng lu sát về căn cốt thiên mình cho bạn người nhà hiền ngắm kín chỉ tin phong lần nào mà cho nó cao về căn đã làm lâu này sang xin sai mình lâu khen này cho bạn tin cô để phổ hiền mà cần tiền mà hết sang xin sai mình để lại mi suar sin ten len kan kon lai ho ti ko ten pi an tu an ni tu si se na tan ni ve lo pa thian sin an ni ve lo ke ni na le ke ni tu pa thian fo la ni suar la si se na le ki sen sin kan ni a van ti ko ti a thian kan su tai a để cô bố là phải xuống con tin cô cho nên lâm rau cắn để sắp cố như gì xuống sân xin xanh năng lên kinh minh luôn khen xíu đi sai cũng xuống không qua vẫn xe xuân chúng ta xuân lâm liền là bằng công đèn thiệp hiểm là công an tiền là sự công sự thiệp hiểm là công an nhà bằng đi bố hồ rèn cả lần phật lâu thiệp hiểm in ti tiền cả đôi sẽ là nang ta la lai de lo mi pong ho te ta la lai sin na lo ti ta su kong mok ta ni ti ro hier hin na ko ni ya amin su mi pong ho ka lan phal lo ne hier hin ti te ka lo se lo nang ti ta la lai de lo an ti ta ko ya tu te ne ka ka kan ti chuan kan se chon sta chon klan ti an ta mi a te pon bo lo chu ko ma chon sa ke bak ne ha hum re ngom lo ba sai won su lim ta na khen ang tu ta chon mi a te pon bo lo ti te kan sia ta ni chu kong xuyên kong ne kan ti chon le va din ka ra li swa le on lo din do chau sui mai mi suar sim lo te kal the mi lo na chai ti le thiang hi min ti te kal the mi lo na tu te nge kalang
Athisina nei te kala tu ni sulam ni tu. Mi suangai dam te kala tu ni. Chu mi suangai dam ni tu chan chin cha kan ti ni. Chuan pa sian ko thang ho ko mi felo kho kan ni lawa. Mi suan sim du mi lo om kho kan ni lawa. Mi suangai dam te se la ko kan se ni. Chu chan chin cha yu na kan ni na mi lo pat le thi ti thei le chu ni. Mi felom khom te si la the la chuan mi swal ngai dam te bu la the le mong so so bang he chan chin salai mu hi zo ne ten ma na lo ta to fin ma se chan chin sal hier ve boy an thi fai he ta eng huna ne alo ke na eng thi ve lo ke na ti he lo chui to fin wa kin lo te por pian du hi lo khop Chu chan chin san wen em mi tin ta tu chan chin sa mi a tep chan ko chan chin sa sa ke ba me ru ri re ko hao tu ra chu chan chin sa chu lam ni la van hen le lo ri do kan kal te na tu chan chin sa khamwan na kan le ki koi dia hian a hu sia yin he chan chin sadik tak kan boy kui der pe ka tu rin lau pan kan sa kan tu mar so lo se amin Lom umen lalpan ro pina cham ro sen you hin Jesus bring a releasing ania at this time we will call upon the campus crusade team to come and do their job, the release of the Jesus. God bless you, brothers. We hope your ministry will continue to be blessed. Respected Chairman, Secretary, Gospel Centenary Celebration Committee, Nai Bangchan, respectively, and all respected dignitaries, reverends, pastors, and dear delegates, I would like to express my hearty congratulations on behalf of India Campus Crusade for Christ to Presbytery for celebrating Gospel Centenary. And at the same time, I would like to thank the committee for even accommodating this program for releasing of Jesus Premium Mar language in this centenary program. So first of all, I would like to give almost 2 minutes introduction of Campus Crusade for Christ. Actually, it was started in the year 1951 by Dr. Bill Bright in Los Angeles, America. But now it has been expanded to more than 192 countries. In India, we are having 5 regions. So I am representing the Northeast India. So, especially the Campus Crusade focuses on students of university, colleges, and as well as among the professionals, leaders, and at the same time, Campus Crusade focuses on developing the leaders, church planters for the unreached places, also partnering with the churches. And at the same time, in this digital era, Campus Crusade is also excelling in producing different digital media for reaching the youngsters of this age. And I believe that in days to come, God may open up the door to partner with the Presbytery here also. So far as Jesus is concerned, in the year 1978, God gave vision to Campus Crusade for Christ International to start audiovisual aids or a tool to share the gospel, so that Campus Crusade prayerfully they researched and they started producing a movie called Jesus Film based on the Gospel according to Luke. And it was not written artificially, but it was extracted all the script from the Gospel of Luke, Gospel according to Luke. And there were most of the actors were from the Hollywood. Then after it was dubbed
and translated and dubbed into, right now it is more than 1900 languages of the world. Sometimes I also marvel when I see that even the commercial movies also, Hollywood or Bollywood, hardly we see that any languages translated or dubbed into more than 200 languages, right? But by seeing this one, it is not the work of men, but definitely it's the work of God. And when we see the legacy of Jesus film, within 20 to 30 years, millions of people were exposed to the good news of God, and many people, thousands of people, they received Christ, and they really gave their commitment to Jesus Christ. And when in the 1978, Campus Crusade was making some strategy for the gospel saturation. So that time the population of world was 4 billion. So that there was a vision like 82,000 vision was there. And Campus Crusade partnered with so many international mission agencies, mainline churches, and they wanted to really have a kind of movement, a saturation movement, 82,000. Then that time, Campus Crusade really used this tool of Jesus Film into most of the, part of the globe. And when we researched it, in the year 2004 or 5, we found that exactly more than 4 billion people were exposed to the gospel. But right now, still population is growing, and we need more, technologies, advanced tools to reach the people of this high-tech world. And especially when we see 80s, early 80s, and even the early 90s, the places like Nepal and some part of Africa and some part of remote Asian countries, the population of people were not much literate, and they could not, many people they could not, read and write, especially in the remote places, hill places, and so when they saw the Jesus film, when they saw in their own language Jesus speaking, so it was really touching their heart. And we had lots of legacy. I don't have time to even share you those excitements. So after seeing that impact of Jesus film through the power of the Holy Spirit, mission agencies, not only internationally but even in India also, like FNBP, other big organizations, they also partnered with Campus Crusade, especially for Jesus Film project. So almost 2 years back, if I'm not wrong, even Campus Crusade partnered with this test bakery, Bantalan Presbytery, and wanted to really have a joint venture of releasing or dubbing in Mar language. So it was already over, almost 1.5 years back only, it was already produced. And it was even put into the website also. But because of this pandemic, we could not release on time. So, but when we consulted with the secretary, and he also suggested that we are celebrating centenary, so why don't we do in that particular auspicious occasion? So we are also very happy to release. So this time, the name has been given here. I request Reverend Lal Tung Singh Khaobung to come on the stage to release this movie, Jesus Film in Mar language. Reverend Khaobung. Le voi sun hin lom mấy đi tóc dễ là mà trong thì Christine hai cô chân chính trở lại mu Isu Christa phi ấy trong nghe ya bút say le voi su đây đi lại in planning alone ta voi su hin ấy hậu tu hai heng ang đi bút say pe tu hai Thale zoom
nung rin ngay tu na so taka kunlong hang tuhay suma lon tuyang hila ay paghenin raw puy na chang sila at hu cho mi hai kuma mida hu thei ngeya fin si ma in thokin klarau ting mal som na thang takel ay dong pe thei na dingin kay pastor la zo sing khobung hin hi Isu Krista Flim hi Patlang Zar Ani Lalpan Ro Puina Sang Rose Chungai Ze hi Jesus Mar Yenia Ichong Ngeya Isu Krista Rong Borna Hai Po Povel Api na ati na hai ale ato na natzi hai kom karau ting panga impit na kar eineng sengthei na dingin lalpan mangru ro tui taka mi phang pek dingin akuja ehangin lan ani talome Lomome. Thank you, Reverend, for releasing. So this time I would like to request all the artists who are involved in dubbing this like language Jesus film. So could you kindly read at your place, wherever you are? He film a sim na role kuma chang hai po kha. Yung so pek ro ini. Yung so hilla hai po. Now pang te khom kha e uma. Hung so ro le so po hung so ro. Hung ro. Very little of the people involved are present here. Okay. Yeah, they are coming forward. Hung ro. In Palang ro. Van in ngoài không sa Hollywood actor Mel cha em in mar trong in kapathin eng ding ai mi mak sanam ti in the ending and the part. So this is really a historical, work they did to give their, precious voice in the movie. And now I think all over the world, wherever the Mar people are spread, whenever they see in Mar language, they will be really listening their voice and they may glorify God. And even not only Mar people, but there are some who knows the Mar language very well. And if they do not know Jesus Christ, they also definitely know Christ in their life. So we are so much thankful and grateful to all our dear brothers and sisters, leaders, those who really involved, gave their voice. And we do not have anything to give to them as a physical, but always they are, they are in our very place in our heart. So we are so much thankful to you. But at the same time, as a token of appreciation, we would like to welcome on the stage Mr. Lalmanthar Khaubom to receive this memento on behalf of his team. So it is written like this: India Campus Crusade for Christ Northeast region offers token of appreciation presented to Mr. Lalmanthar Khaubom for your dedicated services directing the Mar language development project, especially in dubbing. Thank you so much for your invaluable contribution in the project. Thank you so much. So you can take your seats.
Yes, there are some items. There is like DVDs are there, and there is SD cards are there. We do not bring a lots of quantity. Very like few quantity we have brought that SD cards, which you can use in your mobile phone or in your computer, and even like that DVD also you may receive. Like we have brought it very limited like numbers here from the director Mar Jesus Film Project. And at the same time, we have printed this card. This is like information card. So here is a Jesus Film. Some information has been given here, especially the website. From there you can download the apps in your smartphone. So there you will find like Jesus Film in more than 1900 languages of the world. And at the same time, there are so many other audio visuals are there, even for the children version of Jesus Film, and some other products of Jesus Film. So you can even like whenever you travel, like 5 minutes clip, 3 minutes clip of Jesus Films are also there in different languages. So you can show to some of your like friends when you are traveling by train, flight, or anywhere when you meet through your like mobile phone also. So this is help is also provided to our secretary. He may provide you, or if that is not sufficient, he can send you through WhatsApp also virtual. But this time I once again invite moderator Nan Clan Presbytery to come on the stage to receive this memento of congratulations from India Campus Crusade Christ. Here it is like this. India Campus Crusade for Christ, Northeast Region. Congratulations, Nan Bantlang Presbytery, CST Synod, PCI, for celebrating Gospel Centenary. May Almighty God bless this centenary milestone as a springboard for exponential growth of gospel endeavor of the Nai Bantlang Presbytery in coming century. They shall utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. Psalm 145:7. So thank you. So this time I would like to give to our secretary. So jom ka tele kun den ram te nak ka hil laka ke campus crusade director ding appointment an pek kania India ram pungpui chou khom de lovin khobel pungpui mar hai isu staff film mar tonga bi director appointment kania so len bung ten ram te na mar hai hi e una hai youtube pa allo peka hi film lo ta pat boisu dai tong ram lai pa lo ta pat mar bi hai chun ka thole ngai den thele ti chu ke ani hi cd ni ya atot ta pa ai pek ting ani chun pen drive ani ya hi hi ko mi afona pek te ni ko ran rong bol tu evangelist missionary ko ran tira sunday school thoi tu hai tam chun te ni chun tu lai phone hai chan ta ta hi android phone a ham tu na isu ti staff lim nom hu na en thei to thei dinga siamaniaยังไงผู้ป่วยโรงพยาบาลน่ะแบบสองดิ่งอ่ะโอ้ใช่อันนี้จนในกิจการอันเดียวกันนี้ฮิกาตัวมาฮิกาตัวเห็นเว็บไซต์ตัวมาจุดส่งจนโมบายละอินติดล้านเขาใครส่งฟุ้งก็มาอิสุกิสตาฟิล์มเป็นเพลงที่จุดตรงนี้ที่ฟิล์มมีเพรสเปเตอร์ของทางการจนอันนี้ว่ามาจงมักตักปัดไฮคริสเตียนไฮตาดิ่งอ่ะโอ้ใช่เนี่ยจนในช่วงที่ตัวไฮจนแต่ก็ผมไม่ติดไล่คมมีตัวอังคมตัวอังกงรันตัวอังรองบอลตัวคมินก็ผมไม่ไล่กันเท่านั้นเท่านี้ที่สุดตรงนี้แต่ไม่ลงที่คอมพิวเตอร์หินสุดไม่นอนเสียละการทำคอลเลจมีติ้งให้อันทุกินไล่เป็นเล่เท่านี้ที่สุดสุด
Thank you, Campus Crusade for Christ. May God bless, may God continue to bless your ministry. I can plan the end the naya to him, but he in Pak Nalatin, he might not get up in Park, Lal and Koli. He committee, marching in committee. Nalpamang somnatang, takdongabin manging in committee. Oleh kan surai to le maya se pathian phak le choi moi hing takin kan zai le do ni dona phakla kan theina hun chamin te to masaberin kan pathian phakin amro se local khom song som telal pana tharin mal som chau chau ro se phakla karon kan tur kan pathian hi phak le choi moi anom tak se kani kan pathian phak lo kan nom hi om lo kani mai ne po pathian kan phak le kan choi moi do na min lo phak pui ve do nia thei thei kut peng te pon ni se ya khanin ram cham dan dan in lalpa bilo fak pui don ne ti khai so kristan hing ka som cheu abanom em lalpa fak le choi moi hi ti fak na ha karam kan don ne
borok ang sukhar dewa ang recharge dewa ilom ani nulalan koli kan lome tuin greetings ko handang dangan thakin ngai thak dinga na chi bai bu na hi program du ri chun hun hen zo fang ta mi ro chu in ho no ngai ta zan ting bu fa kel dingai ni a dar thu bin ri ma bu fa khom chu ani no dewa chu le chun so no ti ke funding ani half long PCI greetings pedingin he ko wait athei ang to ka toin mi hang tho pe khai chen la no ran thi man ni chu ka ri sa hai na le ham long PCI thì chúng tôi sẽ trong một khoảng cây hơi là khoảng rất thua càng mong chỉ na những thiên không mà những thiên là không mà những mong thua tu tiền tem đi của mà cái ăn tôi cũng kinh đại sẽ sao cái này cái đi centenary chỉ bảy hàng bút hàng của mình coi như chỉ bảy hàng bút hàng ấy cái là gospel centenary chỉ bảy thì bút tiêu áp long cầu thần sơn kinh cầu thần cùng bờ山kinh lom về mệt hồ lệ này kinh tộc thần na cho nên kinh cầu thần làm thực hiện centenary chỉ vậy thì cũng bộc tiêu thấy cái chuyện hồ lệ này thế nào kinh huna to thần cái nào thấy cái chuyện đúng hoàng tử đúng là kinh sòng tiêu chuyện hết vong zol presbytery Lakipur presbytery này ngài vàng Klang presbytery avon to tak kun hang manga som na kin lo donga kin lo me la hap long presbyterian ko fan chung kin ngei to ngai ban Klang presbytery pui hang hin kai mo thatak nya ti ka kin ngei to thatak rang chu tang ka sum chan lo tang ka sum chu hu la hu tu ka ral no ke chu le chun ngai ban Klang presbytery pui den tu rang na thatak chu ka thiên thu chen kin chi ka chúng cái mà đi cổ phần trong nghề và thiên lệ của thiên hin chỉ hệ vâng bên trong lại nhưng mà xin tất cả những lúc đấy ít lòng luôn thế Secretary Chairman Joint Gospel Centenary Celebration Committee take away Secretary and Knowledge Chairman thầy ấm to khin mi hay sự thôi pe sen la lòng umati cái phim phan tôi ăn thì nó chỉ khăn tôi học tập vào lấy lòng mà gospel centenary cùng giả lòng tu hung tu hai tu lòng nó sẽ vậy tham làm xem lẽ nhiều lòng thế đâu nhiều hơn in cả hết đã vong gió là cái phu ngài bản Klang presbytery Pathumin râu pui ta rồi na mang đi ngà râu lâu hôn khom mול hoi ni ai si chu kit tang no ma so nga hang fe pein project pani vong zol le mar kholina central building high ball ma har san ti tang hung ku ta le khan building bola phai to malak na ene anunga committee nei no gin chúng ta chun presbytery Pathumin mani presbytery se na ni rose ti klub no ta lungoi no tam tagel khom anuma zongani lein voice hin ku phachoi malamin taki ei thim ku mangai ka fit ta no le khan chu thua chun presbytery Pathuma thunei tu le ho tu hagin create team na boma ei hun bang to na chin khom ei nei din kai no ma Pathining dangla minami thoya Lakipur presbytery road puite gelin mar khulena asang tel
Pathin dia, pathin rok ni pegi no ma chu nuwa. Vongzol Presbytery in Sarona. Asam tel bagin chung tin ropui takin. Kun bi hai mangin center lo mani a conclusion. Atom na tegel ngai ban klang Presbytery bal ko hanai ngat na tegel ngai ban klang Presbytery che. Now pang tak sin khom nu le pai le ni legin. Voice soon hin. Mi da taji le programming ki athavel pang ni le gani. Tumle dei sei chu Kama Memorial Prayer Home Vongzola body no ma project pa. Project pa ni tu mar ko le. Chu khom chu zo phele no ma. Amiro chu ngai ban klang tin pa kan hong ding le ri rum ding. Ai nei no a chung lai sing a chun. A sik ting ni lavin. Thilai ngai tu reng reng constructive not destructive. A sik ting lavin constructive ngai tu na nei chung chun hi. Voice sun khan jingkar khan building road wi tegal. Ai hong Khang hai khom khala pan rem do ne thin takin mi thok pe ne ai hang hi legin voice sun hune hin ngai ban plang Presbytery gospel center committee hai khoming e chong chun thil thau senga manisumin volunteer takin join gospel center in abitu khel king pa thil ro pui tek le thil hu tegel ai nei bel san thil thar hum suk na ka mitum ru tam tegal le ni pe hai in chung chun thil thar tegal centenary ahung in pu so Kama Memorial House le Gospel Centenary Building e ham honi chung ni le ai lom tak je jingkara chairman in na khom kha thilo mani kata Vongzol Presbytery le ku khom khan yan kha din manang lak tha chen khom khan a thei chnei hai khom ngin len ve in la ti tha lom le ro pui ke te a chu to ti a ke khom ka lom thu hil na a bigin ngai ban tlang Presbytery chung khan ei thil thona te phone hin lal pa uman ti chu min chu ke len ka lo mi lo mo program hi hey chapol met ta interesting deo azang khai zong de wai fet hin na ding tu hin presentation chen lo hey mangai ta a secretary ko wai ta chun episode tu din a Presbytery moderator kham yung pek no sin na thang te Centenary Conference singa unsikta plek kemento thang dingin ketak takin theterna e peka e hona tlom talin kusun e thozo bong the no kamin e pastor Highback kusun no man e tuma e pastor laya kamchun uta huna dingin pastor from no chang khai na e ni dingin e pastor lo from Tahai and Suhai e tit na e peka e ngai natna e ngai natna internet e sunat pek nutan na he dingin ya suko lo hai e chun ngai na taka e mo dong pek ni pakat masta kami tim kata dang suk e tim kata do Saya mai tik pek kan ni banga kom tar the ya so ke sai kam tung the anung te hin asim ra na ding banga to say no bel thing ani okay make the sub organization in commemoration of the Gospel Centenary Celebration 1921-2021. This little piece of legacy is awarded to you in recognition of your contribution towards the extension of God's kingdom. Presented by the Gospel Centenary Celebration Committee, Haibakal Presbytery CCP Synod, December 17 to 19, 2021, Molhoi. The Chairman and Secretary, Jake. Masak Kading, Famta Ruben Mulku Bapui
tại tôi đây nên phải lao hai nhiều công việc nên mà lao pa ram lên và pui salak itu sesuatu yang ada tokating in form the Reverend Charlene Enjoy. Reverend Charlene and Alpa. That's it. I thought about Reverend tham chơi lùng vặt để ta học phụ lăng big phone là lòng ôm nhất thằng vợ Ephraim vặt để Isol Theological College in Chuklandia. I thought about Reverend Bong Thang Din. Reverend Bong Thang Lin hi moderator kumsang ni parit kampan moderator sin long thori. Yang sebelum nak tu nak moderator hai pun kamu ada ni dengan ya sebelum kenal mu ni. Kata tu kan Reverend famta Reverend Phil dengan pui. Hey, I'm not to the Suhai, one more look at you. You to power very building a hit, moderator, Silcom, Saudi Pali, Saudi Palakan, Company. I don't know if I think in front of Ruben Nolchalin. Tuta hong zing hit. Anapa upa chal kum ngai ban khoa dei koron upa nin takai ni. Adon to ka famta Reverend Ngamlen thang kabong suhai ni chu. Reverend Ngamlen thang suhai. Oh, macam ni tupa, awal Azaria. Adon to ka Reverend Dr. Elias Kabong. A pastor no from the high Kachanakan, India. Nipatum, pastor retired high. Nada Nika, to Chenachen Hum Katna, and support the money. To Tahungs in it, Reverend Dr. Vilas Kupong, to pay me. Yêu tu hai chân chín khom tâm ta đây dịch là cả dọn tình khom tâm ta đây nè bây giờ có suy hụt tôi ta đây ngày thêm hai xiên là anh rong bong ta anh rong bong cùng hai khom bằng sụp lọ ê đồ mà chân yang hình ta đã nên tôi tới chỗ mong em ê pastor xin phó là lâu chọn cả người ta thay tiếng nghe thì Reverend Dr. H.K. Hùng Bạch Xuyên là oh, tempe. Centenario ese, silva tempe. Adatoka, Reverend Lalhol Mark. Eo tu hai
เราช่วยตู้ให้ช่วยตัวมาสาให้อันจะจะถึงตักตะไคร้เนี่ยจอดตู้คนไอ้ห้องรีคอร์ดคนไอ้นี่จะเราคนสู้เราตัวไอ้กาตัวเองก็มองเป็นบิ๊กจนเราไม่เนี่ยยังไงตักสุดนี่อาดับเราก็จะรีเวนเราเรียนรู้เป็นบางครั้ง presbytery secretary สิ่งของเราเราโมเดลเตอร์อินโนเฟกซ์ก็จะได้การขัดต่อหลังสุดต่อไปที่ไปบุกนาติงให้ชุนจมโลกิตาส่งพิจังนัลส่ง PCI ไงบางครั้งเพลย์ที่เห็นตัวนี้ทั่วเกี่ยวส่งพิจังพอบุ้งมาส่งเพลย์ที่เนี่ยเนี่ยก็ทับที่พวกผมใกล้กันเกี่ยวกองอะไรขาไงอิมตะเลยได้อิมตะที่ป่าอิมตะเลยขาก็ละมือเป็นก็ที่ป่ามองเนี่ยมันเป็นน้ำนี่เป็นคอมมิตี้กันนี่เป็นอะไรแหละอีพิธีคุยเจี๋ยวอีพิธีเป็นยาใจทหารที่ห้องเกี่ยวแล้วก็ใช่เป็นอุปาทุ่มก้มอุปาทุ่มละอาจุกี่เล่กันดับไหมเขาลอยแจ้งมีตัวอาญาขนาดนี้เท่านั้นหุ่นลมเจี๊ยกันอ่ะหุ่นเที่ยวก็มาไกลตาเลยยี่เป็นป่าตระมามังตรงป่าตระเอลินทังมานี่สุดก็เขาหมดเลยเกี่ยวกับป่าไกลอาเก่งทิ้งปีสีที่ยังสีมองยังกินบ่อนี่ก็ที่อ่ะกันจะเห็นสิเนี่ยอุปาจูอุปาLPสิงส่วนLPสิงส่วนนั่นได้ตัดจูไอ้เซนติเนรีไอ้ยี่อ่ะจูไอ้หัวป่าวะ Holy Bible พี่เต้Happy Hour อามาทุกสักจูกิปาเฮ็ดจริงนะแหละกิปาปีนจะอะไรจูฮารุป่าวะ Holy Bible ที่ก็อาหารมันดีว่ากันก็เป็นยังไงเยอะทุกทางก็เสียจริงจุหาต้องตัดเลยจนก็เสียหนุ่มบางเสียดาตามเกี่ยตีมาให้ก็ลอยมือก็เทคห่อเลยมาเป่าคำกระบอกทิ้งทิศเป่ากระบอกทิ้งนี่ก็อาจจะกระเทือนใจถ้าดูเฮ้ยถ้าดูไว้ก็ดีถ้าดูขวาหลักก็ได้PCI sung pizang sung bung ikaw no kay tiเราเห็นชุมชนจากข้างหน้าพูดเลยล่ะเราลงในกันที่แดงได้ละแค่นี้เพรส PCI ชุมพิจังชุมบุงเพรสฟรีเขาเองที่เซนเซนดีเรามุมที่เสิร์ฟกินละที่เราพูดจากเรื่องมูฮีอาทิตย์ดาวของกันเหตุชุมเราแค่คนก็เหตุชุมเรามุมอะไรนี่เอลองตะดูนั่นแหละที่เซนเซนดีจุ่มจางเห็นเอปูฮิโรคุมเทรินทุกสาวสิบจินเวลกันอายุรุ่นละก็ก่อนละก็มารุ่นละหลวงจอร์กลางเรื่องไอ้เฟดินอติจินะข้างไรกันมาตัวคมทุ่งเลยมาเรียนที่เก่งๆเกี่ยวกับเฟดทำไมนั่นน่ะกลุงพิลาก็ไม่ถูกผู้รู้เห็นพลันจุดเล่นดูเนี่ยนะ2021 century long been through it. Ama pusat agad sama. Adam di ko ti ka ngai tu. Puro na hu di mo no di ti ka lo ngai tu. Khang ngai kan.
very thing down hospital thing da makin at le kan lo pe deu yo le kan ulo kan dam di mo 2021 ti to lo ngai to de wa ini tu nau pang ini le kan ngom tak kan ring nan pa thien thang pu ya ma lo khat ding a ma ini nek nek komen tu lo sam da ko lai dam ne lo ni na di sendiri yang mangkon kaya personal asin kalom de la amma jar komen pathien ko malam thu kan ni tule chul ke ni sumbung prestri sufia na amal komen Everyone, pathien thu mam mahi, thu dam eng khok eng ram chen la khok pathien thu mam mahi. Ke ro pui tak le anu tak voi tu wa voi lan voi tu nai ngai ka ang khan thu tho the thu tak tu pathien thu ni le. Ki sendri mang le lo na hin ke ni ho. Ki ba lu thu bo tha do trong nei kan an ni. Ne, nan pan no som ros.ลุงเจ้าป้านนี่มาตรงนี้มังเปกันนี่ค่ะดูเห็นมีปุ้ยกันหังรีเควสโนบามีผู้ฟักโรยอินทานนักโปรแกรมในตาสักเตียงอันเชเทอังโลเชฟตาไอเทมล้อมที่โจเฮเนียนตาจะสู้มาเกตาอารูลินในจีนดิ้งอันนี้เรฟเฟรนเลเวมรูเปนาโรยอินทานนักจงใจนาในดิ้งgo waiting. At this time, we will just interrupt our regular item. We will just have a time to say grace for the food, eat and drink. ไปชมไก่ซูงในแรงนินโลหะอะไรที่ว่าลัลปากันประเทศนี่มังไงตัวคุณโซดตะการทุกากันโปรแกรมให้อังอินtu darkar cena nang man mi thoi le ni ko malom thu kan thu che nang man thil ro pui ta hai mi tho pe ka kan lom le a chu kan lom na chun lalpa hi taksa la khosa kan ni le fa le don hai a lo poi mo a chu ta ka ding khom chun hi roi boi pui tu hai na sa ta kan an lo ngai tu a chu le chun mi pui tam tak klan khom hai ta ding hin rồi trading in an bột saya an in sing sa cho chon na sa takin ram tinami ram hai kom la khomin mi tam tak thai song ding bu song ding an rota chong ang chun lalpa tu dar kar hunahin hi za ting huna bu fa roi hai lo ni zau ta lalpa hi centenary lom na hin sil dam vok dam ngai hai thok khan sinan lo thwa mei lum kar hai tui lum kar hai le tel lum kar hai le tha sol takin lum tak noi hai sinan thwa sai song tu hai po po le ko min lalpa lom thu kan thul che ni hi tu ta kan bu fak ding mek hai po po hi kan fa singa ing sa kom kan lo fa kom ni sin la kan tak sata dinga hi sel na an chang thei na dingin fatu hai phang na po po chulal pa an tak sata dinga hi sel na nanin mal som pek la lalpai su kristan thalera mi puya vai ang khan chung chun an rengin khop tok an fak singa ti ang khan khop tok fa sing thei dingin mi pui hai mal som dingin ko ta kanin kol te ne lalpai su mun chung tu kan che amen Ngay chiều lên to him Pastor Hyde tading in Kilpeg in Hanalo ni no kita an no le an ngir talak loa e ko an na so no mani Zion PCI e ko ite Kejan we te tainda hong no kan te kinta ka ti ketia yu e fiel na pindong ala on to hindang komin mar centenary 100 years mang na hin to kaili komin committee kimne yakhan ani hi
กระจายฮิลทรายชินสุงาสุมเนมตั้มตักมิเทียมมิเทอมตักอันเนี้ยดิสกาหินเปรนดัดังไฮขสุมเล็กวนไฮก็มันนี่ทันในวัวลายนี่อินเรียงไงเนี่ยกินไบเบิลสุนานิเฟกเซงไฮกาไบเบิลฮีริวาร์สัมกินิทอนาฮีอนุบุกเลตัจีนะออกมาสุปฏิญญาเลนังนิหายจงใจนะจาระตอนิกซัลฟาอมทับูสิกหินฮีใจออนpoin dang komin kin long punya til tinte ni koman te kin long siakan kin long na entina kin long so ni iten he kin long na tu hin jin pen khai kha so no te lai sum dum no khai ki ai chin wang wang an ta ei in vole aso no khopel le in vole pe de pota ne te e ho tu ro bol tu form chon ta hai le asor pen hai an kometa so so what's moderator lo ne ta hai ko tu ta ho na pe ta na ai le ei no bol tu form chon ta na hai te ko long de no na executive secretary mo mo so chu thil pe kin hada chu ehan chu so pe ding se la eu tu form lo chang ta I ai ban plan presbyteria ai la hai ma ruben zo nung len zo ke la hai en kan pe ne pastor retired Ruben Kowa Parate Ano mo ba? Ruben Kowa Parate Sulu ko hai na No mo moderator hai ang suzo baleti Bagafang Presbytery sang pali in Chennai ko moderator musika Ruben Viol Ringania in Tupegin Lana and da Amadat to ka Ruben Lonso Sing Kobo Rubang Pegin and Kulo Sang ni Paruk na sang ni Sompakat Ania Executive Secretary sang ni Paruk na sang ni Sompakat Khan Kobo Kuli Amadat to kay Presbytery Loke Hoy Noon Kultu moderator Upa Dolen Pako Sanghit Asali Upa Dolen Zumahin Ruben Hokhanlen Ania Again Tilbek Unlanta Lansam Kumamania Ruben Hokhanlen Sanghit Pakokhan moderator Sin Hoyin Executive Secretary Sanghit Parit Upa Dolol Kuwate Sanghit Somkhan moderator Sin Hoyin Senior Secretary Sanghit Sompasari Sanghit Pasari Khan Dolol Kuwate Upa Murthlone Sanghit Sompati moderator Sin Dolol Tu tahu pun satu orang soktor mereka mufak namun karuk cong modern dia. Selain apa perkara ini, kalau dah lo faham ta, lo faham. Sang sompatum in fakta upatin dulal moderator Sin Dolol ni, wisuh ni sunghai untuk yang dong penting ini. Puto bu, apa?
Now hai không. Reverend Lalhol Mar Sang Sompali Nia Malaki Kilpe Kanta Dai Data Suzam Tanomania Sang Sompala Upa Tham Kupsik Sang Sompala Reverend England Bond my Executive Secretary Sengkong Sang Sompala Khan Sang la Sompala Sari Moderator Sinlo Tho Upa Lalung Kham Parate Sang nila Sompari Moderator Sin Upa Chanvu Kusang Sompako Moderator Sin Upa Lalthog Lin Mar Sinamahin Sidan Secretary Kusang Pali Kusang Panga Sang Paruk Kadalong Pali A moderator realizing Upa Lalhol Lin Reverend Kothal Lin Mihung reflection na Reverend Lalmasom moderator Kusang Som Executive Secretary Sang Sompako Lah, kecil lah. Bukan dah suktor nak berasa lagi. Greetings ting hei feno kita pathum mai le le ya Mulpong PCI Corporation. Krista Zara, Ureng Hai Maibang, Lang Presbytery, Masa Takai Rengkas Krista Ringin Subay ng Lekete. Wanihin mo mong taka, Maibang Lang Presbytery hin, Kumirza Centenary, Mangna Hinkeni Koindang PCI Norpong Kom, Fialna Satak, Kindonga, Kakasan pinlom takan sungahin lom ko kan sera ni program ayam mindi pinjuanga pinjuang tira ko mindi pinjuang hai tha ngai hoi takin ngir hasil la an pen la sa te hiten ma so tin ko ma hin presbytery hin pathil sadgunatang tang lindonga Ngài ba thật là hình để riêng không bị cũng may nên ông các khán đặc xa lệ thật tiếng không chẳng càng là mà so là rồi quý tất cả nên đông hình các bị tin em tôn rùa tắc ngài ba thật là anh ấy thì hết tiền thiệt tin các em phải thiền chẳng cũng nên sát vụ na nên đi đông na anh ấy thì hết tiền thiệt ta em phải lo mà nhá Nên các khán rồi coi tên hoặc là cái hình rèn phải thì gospel centenary celebration lom na hin ini Islam mol kong komin kin lom na centenary nang kin lom puna entirnan hil tinte
selhan han ke luama kamat na ni pe kakan ke ni kom mani chonge ta bible le tangpa pe thangin komitin relania wale hin nom taka ni le kom pe thangin he kon san dan pe ne ke pun khaten ka ke hong hong pe ne se ke longในบางเจ้าปันนี้อันเรามาที่ใบบุกดิ้งวงโซลเพรสบิเตอรี่หิจุอัตโตตะกะเอกฮาร์ดิ้งพาอันGospel Centenary Celebration Chairman Reverend Lalro Tharkhan Benediction Hilding in Echo Dingan ya chu khuna chun Benediction na hil mayin an present in an greetings ding kha ai mang hal sin ai nom kan he no ma tu hin Jeme Presbytery ko witi जेमी प्रेसबिटरी तरफ से कुछ ग्रीटिंग्स देना है। यहाँ में नाम तो लिखा है और अनुप नोआनले ही till gifting pang presentation thing han ko nok ta ngai ti eu nào hai cái pas kuseda ta ka ngai ei nam ta ding na sa takin sin ropi ta kan mi thot pe ka chuan kya ren tu Christian hai ta ding a ta ropi ta kan thoi mai ta den thil pe ei no ba ei campus kus Jesus film a chang tu hai in tokin from line thang so phone anong pe ka chu ngai ta den ei committee hing in han na ei ding ania a thong lo chu film star high and no money so the big and other name is secretary that the moderator space no kai pe khasen also bon sil kirale so they said that hinga memento is in handa pe now we would like to felicitate our brothers coming from Campus Crusade. We would like to present you one of the most valuable gift, the traditional song. We call it Tangsophone. There is no greater gift than this. And this memento plaque memento, I will read out. Ultimately, he had a ending. The kita ang bol tu ay tadi ngay pekanya hi sokar minit down another. This little piece of legacy is presented to you in commemoration of the Mar Gospel Centenary Celebration 1921-2021 at Moulin Haflong during December 17 to 19, 2021. I would like to call upon the stage Mr. Tahir Tasi W. Bhutia and Mr. Sagar Gasing. Move aside. Mr. Sagar Gasing, lowest in charge of Campus Crusade. Nepali naman niya, Christiana Impe, Enapai Baptist ko sa niya yung Sagar Gasing. Mr. Tasiso, Presbyterian Kohan. Ano? Thank you very much. British Island din now. Gorkha hiring umzicho. Tuloy Christina anong impact mo ina sa tagan raw one ball eron tak sa tagan ni.
tin pe ken han na e sun zom no ka wong zol khu e re ngai khu e ngai hu de bela so ngai hu da tin pe ken han e no ba wong zol khu lo pulo sang so station lu kai vaccine na wong zol kwa fere ve na to por commission la the following anin so ngai lo a mol hoi bill sai for lai commission lai ba sang presbyterian ta ka fe com rồi hai chế tê kinh chung chung anh làm việc phát ra anh em tết nó lòng ông ấy tia ấy ngày hôm đó anh em tết này ấy moderator thằng số policy chân na anh em tết này wow lagi zikir na ako from pemasak ka anh em tết này lòng ông ấy tia Selain Longzol Ko Gokhan, Longzol PCI, Tilpekan Han, Ene Nova, Junction Local Chairman, Upalal Mungpang, Station Hungkai Texila. Ngoài hụt đây Executive Secretary in Secretary Bell, làm ra cái này Ngô Bell Kapko. Ina kami from why hai ka tam punya lah tu man salam sebagai sila solat ini saya dah panggil sila sekretari lah saya nak ni indah kan tu jangan nanti Oleh, udah ini contoh, kau popo me kau cewek itu baca, itu itu. License zaman tidak give, enggak kan? Oh, ini Tuhan berdoa tete, alhamdulillah. Chairman, committee. I mean, the person I think I can have now. I'm reading it. Senior Secretary Sin, Loto High, if they can have now, I'm reading it. To send to Voisuna A, if they can have now, I'm reading it. Sin now, Goranupa High, let them go high, let talk to them, then high on the Zan, Zanzamani, Ziguramani, and Hana reading, and get an Australia. Senior Secretary. Bahkan presbyteria sin Thomas tak cukup palal tu beli ni ya, lagi kan kita kan hari ini orang itu leh, abang cowok sebelum angin sin. Aba dot lo macam upah dolar kupa dia, mak minta dah ini orang itu. So dot lo bahasa si parit, senior secretary sin dot lo upah lal tolin mar, stesen muka peksin lah, itu pek, dong dengan yang kau upah lal tolin. Tuzek, mungkin blog contoh media hibah orang Asia. Sangat paku, sangat sopan semua senior secretary sin. Untuk kalau tu upah arkeng itu. Sangat sompatum upah subzagul parate Sangat sompanin sompanga upah sumvithon.
Sabe sobre passaria. Upa, loro mui umcham. Yang terutama kami ini toba umpa hai, eter kau hai, faktu hai le. Itu dia faktu hai. The school coordinator hai. Dan cara ini thodi merasa. Sabe sobre ko upa lalbun hol. Sabe sobre pakat nai pakat tu cina secretary senior sinto upa sang zone koben. Tergalon tu sila. Executive secretary ese ben pega selai Nicole Hai tu pega tana ni so tu itu. Hey, boy nak kan man pek lagi lah. Turin hey, pek memento speaker le action te hal kan dua. Hey, memento binan sak turin kan speaker zau tak ruben balance zota kan so many eh. Upa PC call kuah. Adik kan. Soalnya dah dia upa zo ni kan. Kalau coba hase. Kan centenary man flat rental le दूसरे नहीं करता बच्चे नहीं Bible mission to China in the Pohan kan dua Kogain Reverend Dr. Satcheva special call to him so yeah Bu Armand Soma. Bu eski Kunpiyana ngi ka kama eski kama. Dia ada lechon kan chuan ko te kan tiang kan zai thiam te nula lan en koli adon le ya nula building heti Bibles for China Mission Hai Khan, Bible, Gideon Bible English le, Bengali le, Hindi Hai Khan, Bible sang le zatum anu joy peka, jitu ingti kuna mani centenary raso dingin, ela sender dingin ring no to highlight, and presentation ding ha, zan lama emo, kan kito ang kun kan nei tolo ema.
a box ka in ron kem him him mem se lo something and to him PCI Dizung Chuzoba UPC Northeast India chu hai pani chu greetings umata chuzo sun closing king ai fading anta Jadi kemudian murid kata masa tekin chairman dan seperti juga langsung ketika Voice the Mars Gospel Center में मांगेंगा हम लोग उनको डिजों PCI का अनुरोध कार्ड मिला इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है फिर भी हम लोग डिजों PCI में 3 उपा है एक उपा आया एक उपा नहीं आया तो हम लोग विचार किया क्या बाइबल देगा दिमासा बाइबल भी नहीं है हम लोग का धर्म में 4 जात है सब ट्राइब का आदमी है लेकिन जो भी होगा हम लोग को उपा अबुल रामफल का नाम तरफ से भी कुछ तो प्रेजेंट देगा हम लोग का रामफल बाइबल बोल के हम लोग भी छोटा सा देने के लिए तो बहुत कुछ है मगर पवित्र आत्मा का एक वचन का द्वारा एक बाइबल को हम लोग रामफल बाइबल को हम सब भी खुशी है बोल के दिखाने के लिए पिता परमेश्वर का नाम से हम देता है कम चुन से कलो में UPC Northeast India Lên quy chị về ấy con ta kinh kun kan hinan yang pe ka chung lo thu kan ang pru sen la i vai sun ei hun mang jing ei gospel centenary mangna dinga mo phur tu hai program hai le fil na chata kel ko ran an yang pe ka ei local committee mo hoi UPC Northeast India chun ang ngai ka uluk takin dak bom love letter pin la thì hiện in có mình chọc thì ya mình chọc thì chụp thắt tắc ăn chọc thấy gì anh thì ăn ngày tổ này cái này kan local commune present về in la lòng quy na hàng xem về la kan tì lên thì pe tình hình kan hàng bột saya để tu in ai chairman nung la pek sin la thang ati to him lo thelo với sự này visitor hai pastor dam mundang jaga mi du ba secretary na bin tang khan tir go hai le presbytery to hai tang hai tu voizan sen sun jom ding ania to him visitor hai guest hai the ang sem nai la hang nei ding ani chun lim takin in pang na la hom pakhatai la sak ding ani to him secretary hu nei pe no pe Kalau tak kepala, mereka ciri sih dah pasti lah. Jika pertidian dari yang biar hai, anu boleh dengan yang kom erik terlah, हम थदल खचे मोई इतनी डोले हम लोग को सीधर का पास्टर जितना आया है कल तो अपना स्टेशन में भी एंगेज होगा इसलिए कल नहीं आने दे सकता है हम लोग सोचा रात में कल में ऐसा पे देगा बोल के लेकिन आज हम लोग को देने को कोशिश करेगा लेकिन पास्टर जो आया है पास्टर को आई तो मैं कॉल अपॉन रुबेन पाव देती हूँ this for remembrance of the Gospel Centenary. A chairman should not put that in time. Ruben Wilson Almasa. Ruben European Haldar. Proposal European Haldar.
Reverend Hanglen Ma Hang Sing, Pastor Halim Chokila, Reverend Sumsolang, Reverend Kehal Singh, all our senior pastor please come forward to receive the sacramental. Yeah. Yes, Reverend Peter Whitehead, Pro-Pastor, very welcome. Very sorry, 63 pastors, I could not recognize all the name. Oleh, what's another name? Oh, Reverend Red Salam. Anybody left out? Dahil nag-list ka kayo niya, plus na taliway sa ako, din yung kaya so, por pag-keep the number. More daw siya ka, yung 50 million. Bozal Presbytery, Pastor High, Reverend Alram Ho, Upexina, another Reverend Al Chofel, Reverend Lalro Khan, Pro-Pastor Lalho Sang, Question even Bangla, line at the coming up to FCI PS Reverend Zasai Nekham. Let's examine ICI being Pastor Kemoya. Reverend Johnson. Taipei. Ma dodlo ka Pastor Lalringum. Patserekan, yan kau tay. Sumusin na. Kadang kalau kung takot na yung inasir, tanawa, ang rest ng ganda na sila. Greetings ka, pakatan umno ka, Lodi PCI, anile manik, kay Kuwaiti. In Jesus' precious name. At the same time, my sincere thanks goes to Mar Gospel Centenary Committee for
inviting my church to come here and share joy with all of you for a whole day. तो मेरा ये प्रार्थना है कि मार पीपल का जितना भी ज्वाइंट प्रेसबिटरी हो और नाइबंधन प्रेसबिटरी का जितना भी गॉस्पेल इनिशिएटिव ले करके इन फ्यूचर परमेश्वर का राज्य दुनिया में बढ़ाने का उसके जितना भी इनिशिएटिव ले रहा है परमेश्वर में आप सबका ऊपर आशीष करे, ये मेरा प्रार्थना है। थैंक यू। छोटा सा मेरा लोकल चर्च लॉबी की तरफ से ये बाइबल कमेंट्री लेकर आया, काइंडली रेवरेंड चेयरमैन आके रिसीव कर लेंगे। Lobo hi Bongzol Presbytery kha item pani achula e la choi tu hai kan olal pa i mal som na lu kan i kim chung an lam thi kan li de sakaita Bongzol Presbytery Executive Secretary in Chibai Buk na ahang zobin e chula chu sakaita chun Bongzol Presbytery Gospel Centenary Celebration Chairman in benediction in Aminchin dingani to him Bongzol Presbytery Executive Secretary Kuwaiti. Let me frame chơi from ta top na taka an mi ham ko wa lo mum ka ya ma sa takin voi su la the Gospel Centenary lom tu hai ko ko lal pa in su ming Bongzol Presbytery in Chibai kai bu che wani le Bongzol Presbytery Gospel Centenary lom na sarona ai manglai khan ngai ban tang Gospel Centenary Celebration Committee Secretary in Chibai Buk na anaya chuta kachun Bongzol Presbytery hai kan pa inya kan in puin ni atia jelaitan waisu na ngai ban tang Presbytery in the Gospel Centenary lom na hun ser abut sai lom kan ti emela ro pui kan tia manita le chongpua in ngain waisu hin hitakahin Centenary lom dingin Bongzol Presbytery mingin ko kan thui tu exact mani kan hung thein ti hi ka hang thil ma san sen la Chibai Buk na le lom thu thil na kan mangai na le kan lom pui na in Gospel Centenary lom pui na thil pe in plan kan lom lein chu in plan na chu kan Chibai Buk na ni fomen chu hun chu kan hang nei ding ania ti hi thil pe hi tim suk na hang nei ka tia chu zo chun moderator Bongzol Presbytery Upalalwan thang ko bung le Bongzol Presbytery Centenary Celebration Chairman the Junior Secretary Bongzol Presbytery ni Buk Reverend Dr. Thazok te in Waisun Centenary Committee Chairman le Secretary Kuma hi thil pe hi min han pe khai sin na thil thu ji kan ni lein a thei ni chun Presbytery office a tar dingin kan hang dik sa ani thu ji ko tim langai ti Bongzol Presbytery hi letter head a chuma uma Bongzol Gospel Centenary lom pun thil pe ngai ban tang Presbyterian Church of India headquarters Mul Hoya Pongasam ngai ban tang Presbyterian Church of India in Assam Rama Mahai Laya Chantin Tra Zating lom na Gospel Centenary kun se ro pui ta kan in but sai hi alu in lo dum kan ti tak zet Isu Krista san dam na chantin tha na se lo wai ko ma chantin tha pong tu le pathen na ram suk len tu ko ran pui sing ta ni pe dingin dit sak na in sang tak in lanin Gospel Centenary kan lom pui cheo hi je in landing
oi lei moderatorin ai moderator le ai secretary mai sin la Jasmine le secretary mung dom pe ai sin sa oi chat camera kami tum na Don lối một đi khăn tía à tọp thầy don ta với su na thiên ram ta đi ngã thò lò mê là khom hai khả xin khát sang ngã zali som red pakat. Our today's offering is 15,481. Tu hin ai feel high ni kun lom tak takal high abulan tu kin atop chin ai thanga hol sunga amirok tu ai program ala top no ki mission venting ai big in hun high hin hang fet lang nei ta ai rengin annik tamang nik no tam fatu high zani zaman zani tan to kan hoi tu chu in nik takin ai fak lang dingani. The program doesn't end here. After as we are dispersed from this place, we will move to the location above the church compound and we will enjoy the feast prepared for us since last night. Ere nga ngirin olal pa imal som na lukan kimaan lang ti isak dingan ngire ti ule.
benediction now. Malsomna Rodomini. Tuin ilalpa isukistalung sedale chatna. Papathin varin hongaina. Atharau thingim to nele chenchil nichu inre ngakuma atharin khung peirose. Amen.